Yo guys, selamat malam. Penting keluar. Ketemu lagi guys. Kali ya. Botol Kita besar. live lagi. Yang nontonnya lupa di Botol sama. subscribe, di like, di share, Ini di betul. komen. Keluar dulu. Bukan itu. Lagi mau anak tuh. Udah kemantep aja dia mantep sini nih. Budi. Kalian kenali ini namanya nih si Tohru. Panggilannya itu Viagra. Makanya aku bilang ini obat kuat ini loh. Iya. Nah itu ini Nia itu kenali itu Viagra tuh anggota lama tapi udah lama padam. Baru anggota baru. Halo Om. Coba Halo. jadi Viagra ini Memponak gitu dapat 10 hari. udah berapa lama kau nggak login kau obat kuat? Tahun ya. Ada setahun? 8 bulan, 6 bulan. Mau lebih loh. Ada setahun? Berapa kali bang? Mana aja itu bang? 8 bulan, 6 bulan. Mau lebih. Kemarin aku dukung. Iya. Ujung mak, ujung. Wih kok dulu. Awas, Bang John, di nangis atas, itu? di atas, Bang John. Di atas kanan. Awas, ujung ada, tuh, ada. Siapa, Awas, Bang siapa John, di nangis? atas. Anjir, tiba-tiba. Bang John nge-lag itu, Bang. Oh, akunya yang nge-lag. Iya, nge-lag. John nge-lag itu, Bang. Kenapa? Kok ada orang batuk? Mandek. Tidak, enggak. Awe? Tidak, Enggak ya? tidak. Aku mah yang tidak ada. Tidak, enggak. Awe? Tidak, Enggak ya? tidak. Nggak tahu. Aku mah yang tidak ada. Tidak, enggak. Suara apa tuh? Kayak orang nangis. Siapa tuh? Ada yang pilek itu. Iya, Oh, pilek ya. Film. Oh, pilek. Awas, itu biasanya kalau pilek itu ini loh, COVID. Coba periksa dulu. Orang nggak kompet. Oh. Tapi kayak orang nangis. Buat aku mainnya. Sumpah dari tadi aku main Redrock kayak buat aku main. Boleh. Main BM lah, main BM. Si Pablo kah yang salah? Slow ini sini. Kenapa kau? Kalah. Iya. Pablo nakal. Oke, aku bagus. Lali dulu ya. Apa? Kok nangis? Bukan salah si jelek-jelek itu, Bu. Kok si jelek? Kenapa si jelek dia? Pablo si jelek. Pablo. Jelek. Buka air bejat dong, pegang kak tonjok. Oh, si Pablo kurang ajar Pablo nanti ya. Dia live kayaknya si Pablo. Ya, ayo. Kenapa Ini bercanda Pablo? nggak? Canda dia. Canda kah si Canda Pablo? mungkin. Enggak, bukan salah Pablo. Siapa si Jaiden? Bukan si muka triplek itu, Bu. Muka triplek gak tuh anjing. Bisa muka triplek gak tuh? Selebel. Senggol dong. Selera. Senggol dong muka triplek gak tuh? Oe. Muka triplek. Bisa-bisanya. Kita mau kirim fotonya, Mbak. Kenapa? Kirim fotonya. Asli kalau denger orangnya ngamuk orangnya. Waduh, aku dibilangin muka triplek. Anjir. Apa emang mukanya triplek? Kan foto satu mas. Dijang. Kamu mau ikut gak Viagra? Mau main BM? Mati lagi kan aku kan. BM apa RR kau? Bebas. Slot bang.
Tapi bukan salah Pablo, Ji. Tapi sejelek. Atau mau foto refleks. Nanti Oh, bingung. Mental. Ini dari tadi kenapa nggak ada kulit tampan ya? Udah hilang kah tampan? udah agak berkurang. Kayak sebat kedua itu. Oh, udah kedua. Oh, duo. Ada. Cara ada satu. Hmm. Kenapa itu? Ada apa? Room kalian masih lama nggak, John? Dua R bang. Udah tunggu kalian aja lah. Iya. Tunggu bang. Udah jangan nangis, ngapain lagi nangis? Ya ampun, astaga. Udah. Oh, enggak. Udah sini sama om, sini sama om. Ada suka lagi buat Bang. Oh, Om. Wah, bomnya banyak nih. Nyimpen bom baik, udah itu main. Jangan mati-mati. Udah jangan nangis. Ngapain nangis? Kurang dikit darahnya dulu. Dah. Kurang tinggi geserannya. Aduh, mana lah room ini? Masih lama nggak sih kalian tuh lama kali? Susah. Dua aja, room. Hati biar dah, Itu keras lawannya bang. Ah? Keras lawannya. Mana sih, John? Dua sih, John. Awas bang John, mid bang John, dua tuh. Cari Kanan room, tuh dua tuh. cari room sendiri enak nih loh. Bacok. Bacok bang, coba bang. Yang dipondai lagi. Gila penuh nggak tuh? Ada yang punya room sendiri nggak sih? Ada yang punya room sendiri nggak? RM sendiri. Kita curi aja bang. Curi rumah aja kita bang. Ayo, tahan saya lagi. Itu Johnnya. Itu Johnnya. Gak ada punya room sendiri kah? Gak ada bang. Aduh, room yang tadi siang tuh deket, enak itu. Iya. Waduh. PR lagi bang. Cingitan lah gawenya bang. Udah aja. Halo Bang, halo Akbar. Thank you ya, udah mampir ya Akbar ya. Oh, tahu apa pak? Sekarang coba. Terus sekarang lah. Apa lagi? Sini yuk, maling room ini yuk, sini join aku yuk. Join aku. Ya, ini Kamu naga. Enggak. Udah dikasih langsung anjing. Udah dikasih. Udah dikasih langsung nggak tuh? Enggak maling aku. Bangsat. Enggak maling pun aku dikasih. Lagi maling. Langsung kick. Hahaha, langsung kick gak tuh. Selebel. Mbak ikut lagi, Pak. Ayo, sini yuk kita mainin yuk. Main. Kasih Yuk. Bang. Abang udah kisah bawa salam dari 48 Sumut Bang. Oke, thank you. Jumpa senior main PB. Oh, enggak ada senior. Apa senior? Biasa aja kok kita. Kalian yang lebih senior yang sering main ya kan. Iya. Ayo sini. Kami pun baru main lagi nih, Bang. Biasanya tiap hari. Baru juga main. 2 minggu. Baru 2 minggu main, Bang. Udah aku pakai itu. Kau apa nggak ada topeng lain kak ini? Kayak obat kuat. Jelek kali topeng tuh lihat. Ada ya? Ada yang robot 3 hari nggak kiri kanan pakai robot? Ada. Pakai yang 3 hari. Halo. Rencana Rabu mau ngisi. Gak usah isi, pakai aja apa yang ada di situ. Halo. Buat sumpah ini. Awas kanan man. Jangan ngiri. Pakai aja robotnya, terus kau tuh pakai medik, udah pakai medik ya, medik. Udah Mediknya hari aduh. Lah, babi.
Mau ada lagi pula belakang. No, Pak. Aku mau beli Boom. Itu deh. helm yang hijau itu loh. Rating berapa Bang Elon? Leo, rating 26 aku 26. 26 gelombang 1 tahun Udah 5 ya 2025. Bang Jun. Dalam A. Rame ya, Mas. Kalau di polisi gelombang 1 tahun 2005 tanya aja. Itu rating aku semua. Menang. Aku pengiriman asal Palembang. Join, Bang. Langsung join, Bang. Astaga, jauh kali Bang. Emangnya Akbar rating berapa? Polisi kah? Ian absen sini Ian. Ian. Akbar rating berapa? Langsung rame nggak tuh? Anjay, selebel. Udah kita main lucu-lucuan yuk. Kita main lucu-lucuan. Enggak, kita musuh-musuhan nggak apa-apa nih. Enggak. Ayo. Bagi. Airport, ayo. Ayo. 43 ku Bang di Sumut. Oh, rating 43. Kalau ada seniormu rating gelombang 1 tahun 2005 sini deh. Salam. Ayo. Boleh Abang. 43 siapa di kantor? 43 nggak ada lah. 43 berarti baru 2 tahun dinas. Sekarang kan 47 apa 46 sih ratingnya sekarang? 47 ya. 47 apa 46? Ada rating nggak udah kan? Nggak, yang paling junior sekarang 48 ya. 48 atau 47. Ayo ready. Ayo. Suruh bantu ya punya pesawat. Awas jumlahnya Bang. Tim balance. Iya, kalian jangan temenan lah, maksudku pencar-pencar kita. Yang penting jangan swarnet, itu biarin si Aisyah sama si Badril kan swarnet. Spion mereka enak kali. Sebelahan lah. Sebelahan puluh, mak nian. Kopi. Udah buat aman. Aman. Iya. Apa? Sini main PB. Daripada nangis, kau ke warnet sekarang main PB yuk. Anjing sakit kali. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Apa sih nak? Ada. John yang lekali Bang John. Lekali Bang John. Ya itu. Salah mulu. Lengket kali Bang John. Kita relock nanti ya. Mana si ayah ini? Pasanglah BDR. Nah. B. Oh. Double kill. Kok ada yang bantu aku sih? Triple kill. Maju satu tuh. Kanan. Telat guys. Aduh, B tadi B. Turun deh. Anjing mau mati deh. Pasanglah. Fire in the hole! Mana nih ya? Jualnya? Bomb has been planted. Kiri Bang. Tangkap ya. Fire in the hole! Tangkap. Jongkoin kau. Mission Mas Gede. Back. Alright, let's move out. Udah jangan nangis ini main. Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Anjing sakit kali, oi. Pasang. Ada Bang, di sini ada Bang. Bomb has been planted. B ya.
terus. Bang, bentar bang. Sama kita majunya. Turun ya. Ini ya, ini. Aduh. Kaget aku, Bang. Ada kan dah. Itu kiri. Kiri. Helmet protection. Triple kill. Halo, gak bisa kabur aku. Mau kabur aing. Gitu aku nganuin saya tadi. Aduh. Nice. Ya. Anu hadir lagi sini anu. Bomb defused. Apa sih? Mission failed. Lokot kau. All right, let's move out. Keluar lagi aja enak, Bang. Iya ya. Mana si Piagra? Piagra mana kau? Anjing, 40. Fire in the hole! Di atas ya, di merah. Fire in the hole! Lama-lama lagi aku login kan. Isi langsung masuk. Udah laptop bagus lah ya. Ya. Dibandingkan dulu. Ah itu nyangkut bang. Di kasur ini. Enggak ada. Lah. Muter duluan. Apa lagi? Di B. Kau bilang di A. Kalian. Di mana, Mat? Aduh, ketahuan. Nggak mati aku. Karena aku itu. Mission failed. All right, let's move out. Go. Ayo bang Sambo. Fire in the hole! Ayak Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Chain headshot. Fire in the hole. Bomb has been planted. B. Wah, ampun nak bokong. Nice. Ada di situ nggak dia. Kiri kau saya ada. Depan kiri ada. Habis darah kau. Sama lu. Dev. Ajar. Aduh, berdua dong. Defuse. Bomb defused. Jangan kedengeran. Jangan kedengeran jauh. Jauhan. Mission failed. Okay, let's go. Go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Woi. Fire in the hole! Disalami. Hey. Headshot. Wah, bokong itu. Kanan. Gimana? Bokong kanan lu. Ini enggak. Chain headshot. Depan. Tutup deh, Bang. Pegang. Pegang terus. Fire in the hole. Hidup lagi deh. Wah, ada di set Hattori, ada Hattori. Fire in the hole! Nice. Ayo. Kenapa? Mission success. All right, Jangan let's move out. Go. Ikutan. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada lagi. Ujung. Ini kita aja lah. Sini. Fire in the hole! Headshot. Duh, sakitnya om. Di B Ada satu tuh. orang, kiri. Aisyah kirimu, kiri. Ayo, situ. Ada deh. Keker lah. Waduh, keker. Ah, nice. Wah. Wise. Mission success. Okay, let's go. Go. Masih bohong ya. Fire in the hole! Duh, Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire
Benar. Fire in the hole! Wah, ambo lagi masih itu. Fire in Oh, the dia hole! masih ke perut. Headshot. Thank you dualnya, meskipun. Fire in the hole! Ada bang, kiri itu bang, di kanan bang. Nah, masuk kanan sini itu tadi. Nah, ke depan, ada. Double Belakang. kill. Nah. Oke, mana juga tadi ya? Kiri ku nih. Triple kill. Sakitnya om. Aduh anjing kena mukul. Gini nggak tuh? Mission Kurang failed. ajar, kurang ajar. Okay, let's go. Dosa lu bang. Fire in the hole! 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 Aku masuk ke kangkang Fire in the hole! Kanan Pak, kanan Bang Sambo. Double kill. Triple kill. Fire in the hole! Di A dia di A. Bawa. Untuk kau bang. Kokong. Sok. Mission success. All right, let's move out. Beli dari bukan itu. Enset ada. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Apa gang? Di ujung itu di sini tan. Fire in the hole! Fire in the hole! Bang, cebuk dulu. Fire in the hole! Saya ke CCTV, game uang. Fire in the hole! CCTV kan lo tuh, no? Oh, tuh. Game uang. Fire in the hole! Halo, coba. Ada lagi kanan juga bang. Orangnya ada CCTV. Iya, ada CCTV-nya loh. Pengen masuk sini. Ada CCTV. Pasang lah itu. Nah, Nice. pasang lah itu. Iya ada. Tidak, di pojok ini lah ada. Iya. Lantai pesawat ya. Ganggu itu lah. Hey, fire in the hole! Angkat. Lagi, kok lah. Bomb has been planted. Kita minta tempat ya bang, kanan bang. Kiri bang, kiri. Mati. Mission Tadi jaga success. CCTV dapat tuh. All Cemas right, kode, let's move dek out. Mariansa. Cemas kode, kill 20 dah aku. Fire in the hole! Cheater bay. Anjing. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh. Fire in the hole! Rambo Fire ini. in the hole! Pak Ambo dendamnya nggak masuk Rambo ini. Double Itu Rambo kill. dengan dia. Fire in the hole! Nanti sanggup. Tidak ninja. Satori. Ninja, Hatori. Dari dual deh. Dari dual ya. Mission success. Bang, jadi All right, let's move out. Fire in the hole! Wow. Fire in the hole! Fire in the hole! Rame. Nah, dah kode, dek. Headshot. Fire in the hole! Pasang dong. Affirmative. Fire in the hole! Get in position.
Red team win. Rotonegoro neng kene neng kono aku rapopo. Oe. Oe lah tuh, gas. No rem, thank you. Aisyah pengkhianat. Hah? Lah. Kok ngeluh ya enggak? Lah ketawa dia. Sini ya. Tadi nangis. Anjay, kayak cinta. Aduh. Cinta kan? Back cemas kau dek ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Ayo kamu. Fire in the hole! Ini kamu. Betul, mati lo. Fire in the hole! Double kill. Sakit ah dek, dia mana aing dek. Markas jadi ini. Nah, bang. Nah, masuk situ. Bang, baru ambil lagi. Dari situ. Aduh, udah enaknya dek. Dari atas dia pucuk dek. Back. Divka, depucek sini. All right, let's move out. Nih depucek. Anjing. Fire in the hole! 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 30. Fire in the hole! Wah, Di A. kamu Di B. Kabur gak? Headshot. Wow, outlaw. Orang bisa tuh. mantap. Itu sambung muter. Iya kamu. Okay, let's go. Nian robot itu, anjir. Tunggu kau ya, ini habis robot tengkorak aku pakai itu aku. Kajung. Fire in the hole! Potong bawah dong. Fire in the hole! Itu nggak tahu. Wah, kena pala lagi. Mati dulu sambung. Fire in the hole! Headshot. Aduh belakang. Fire in the hole! Chain headshot. Fire in the hole! 8 point! Ada itu. 8 Triple point! kill. Tunggu di situ aja. 8 point! Pasang dia bang. Chain killer. Mana kalau tadi? Muno aku tadi. Tidak. Di sini dia tadi lah, mana dia? Iya, bukan nggak ada situ bang. Lari dia tadi. Jembatan BA itu. Lama. Tuh lah. Ketahuan lagi. Hanya dia, ini. Chain killer. Protection. Orang satu lagi depan, nggak lihat aing. Ada lagi tadi. Reset boom ternyata. Aku cuma lihat satu orang. Bomb has been planted. Mati nih orang, mati kau. Dor. Kiri. Dikokot. Iya. Oh. Nggak ada gabok. Mission failed. All right, let's move out. Fire in the hole! Lah, Fire in the hole! ngelakuin bocah langsung jadi kadang di situ. Fire in the hole! Wah helmet dong. Anjing helmet. Wah ampun di sini sembunyi anjing. Di bawah. Aduh.
Nah, itu lah. Di bawahmu di kanan dia sembunyi. Ada, Mas. Nah, nice, Hattori. Nice. Ada lagi, Bang. Ada di atas di bawah. Tadi di bawah itu dia. Situ masuk dia. Kamu lah. Sebutan. Fire in the hole! Plan B. Nice. Di situ dia tadi sembunyi, kurang ajar, kena bokong nggak lu? Mau sekolah gede benerin dulu ya? Oke. Mission success. All right, Beli let's baru move bang, out. apa yang benerin coba Mos? Anjay, kelas level. Fire in the hole! 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 Wah, Fire in the hole! Kamu tujuh berapa? Tidak, masih loh. Hattori depan lu, Hattori. Terus, nah, kiri. Hattori kirimu. Kiri. Oh, itu di AWP-nya. Bomb has B been planted. point! Oh, A point! Tipis lah, weh, ya ampun. Nice. Kok malah mau ngebom dia aja? panik dah kau. Panik kau dek, back cemas kau dek, itu lihat dia. Itu deh cemas kau dek, back di atas satu merah. Dia mak bertemu dengan. Di atas, kena. Nah, setting lu ya, oke. Mission failed. Cemas kau dek, back. Okay, let's go. Ngeri itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bantuin B. Lagi aku tuh, kelihatan. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Merah tuh. AM. Fire in the hole! Fire in the hole! A point! Apa sudah kita aku? A point! Double kill. Waduh, di adik. A point! Lah, gua lupa. Wah, di mana Pak? Kaget nggak? Bomb has been planted. Satu lagi tuh. Wow. Sakit enggak? Depan mau AWP itu lagi tuh. Habis darah ya. Habis apa? Lompat. Iya, naik motor. Jauh. Mission failed. Iya, adik. Okay, let's go. Bawa dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Iya. Maju. B point! Apa itu? Apa depan? Kanan kiri, Fire in the kanan hole! kiri. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Cover me! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada Pak di sini, Pak. Minta antar ke jalan baru. Waduh, sakitnya. Situ pula dia. Pintu A dulu, pintu A. Pintu ke A. Ada. Kanan motor nih. Di merah satu ya. Dua di merah itu. Kena. Kirimu lagi guys ya, kirimu di merah-merah itu. Pokoknya di side ya. Aduh. Nice. Nice shot.
Ay, kalau kau nganterin kan Mission success. Apa-apa. Okay, let's go. Barangan mo ini. jalan baru sini lah om. Ukuran itu. Headshot. Iya. Fire in the hole! Aduh, naik eskalator dia ke atas. Fire in the hole! Tuh, ikut lagi dong. Oh, iya. Belok iya boy. Mati. Oh, Ini orang dia orang yang nonton. Mid atas satu. Atau ini. Belum mati. Sorry. Lurus. Aduh, di depan satu. Jangan dual, mati lo dual. Awas, jangan kasih jarak bang. Bomb has been planted. Karena di waktu. Dari waktu dia. Kanan satu. Masuk masuk jalan baru dulu. Ah, nice, sudah. Dari mau dulu. Bomnya di A. Bomnya di A. Awas kiri. Depanmu. Aduh, lari dia. Itu nah, itu. Kiri depan. Ah, depan. Apa lah tumitnya ini sumpah. Mission fail. Okay. Sekarang kita belajar map-mapnya agak susah ya. Biar hafal. Iya. Gampang soalnya. Ini kita ada timurnya mah. Fire in the hole! 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 Kita bawa ini. BDR bawa kuni lo. Pakai dual deh. Ini lah, ikut lah yang kira ke sana dah. Ikut kan. Nah, tiga ikut lah. Gak tembus loh. Mau lari kemana kau, Dek? Nampak aku dah. Mission success. Okay, let's go. Go! Otomatis. Fire in the hole! 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 Oh, kemana kau? Nggak ada ngerem lagi si John. Ada. Wanita. Ya. Di ujung ada tu. Itu hit parah tu. Ada di ujung tu bang. Hantari. Kiri langsung bang. Allah itu bang. Wah, yang itu yang kena anjir. Kanan. Di best. MCT. Nah, itu lari ke bawah dia. Mana nyangkut? Di MCT tadi dia. Itu nggak MCT di markas CT. MTRO salah itu. Oh, di bawah anjir. Ah, sebentar. Sembunyi dia. Mission success. 733. Okay, let's go. Apaan tu? Go! Fire in the hole! 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 Apa kena tu satu? Fire in the hole! Kanan itu. Fire in the hole! Kamu di kanan. Double kill. Tadi. Triple kill. Menggobul. Bisa. Ada dua. RL. Aku yang itu 90. Buset. Bukan reaction level 1000. Bukan reaction level 1000. Mission success. Mas Dek. Let's go.
nggak ada ini ya. Siapa? Boleh bos. Siapa? Fire in the hole! 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 Anjing. Fire in the Udah hole! kena loh. Waduh. MCT semua. M0 salah. MCT pula. Nice. Oh, cheater PRL ini. PRL di cheater anjing. Dia kita recoil dia. Iya gila, nggak ada recoilnya anjing. Oh. Walah. Repot. Rame-rame. Rame PRL bangsat. Repot. Oh, recoil. Kurang ajar deh. Itu ada iparnya GM bang. Bomb defused. Blue team win. Anjing 14-0 nggak tuh? Polos nih orang. Oh, polos banget. Dari mana dia bisa quick change kayak gitu? Bangsat. Di rokok nih. Iya, baru datang. Baru. Tadi makan dulu balik. Kamu begini? Ada aja 10 menit. Polos itu orang. Aku bingung. Lihat ininya. Wah, no recoil tuh orang. Pecah. Goblok. Ya. Masuk kita yang merah tuh. Tapi ini dia. Apa mulutnya? Oleh. Luing. Anjing ya kak goblok. Iya, luing merah. Luing pertama. Iya. Iya, ada juga. Tidak, emang kalau itu sikok kedua. Sikok. Itu kalau kiriman juga itu kiriman. Di rumah tuh memang kalau ada juga luing itu kan, tapi ya kan cuaca juga. Ya ini kan percaya kita. Tapi harus percaya. Tapi jangan percaya ini ya. Awas kereta. Iam nemen sama kereta situ. Dia udah denger lagi. Wah, si John kejut aku tadi nih sama lain lah kereta dia. John deh. Jadi kanan. Keparai banget kereta. Walah, HS pula anjing. Mission Biasa lah. failed. All right, let's move out. Pemain begini gila. Apa yang di sini tuh? Sangat lompat kan gitu. Apa dia, Mas? Itu, Mas. Fire in the hole! Di mana ada kan? Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, baru yang ada Fire in the hole! polisi. Yang ada polisi. Oh, masuk lagi. Waduh. Jongkok dia, Bang. Jongkok ini. Wis ini tanah dubuton. Oh, pising itu. Dua kiri, tepat gerunduk. Kayak pas kita titik rumah gitu. Tiro susah ini, Pak. Iya, dia susah. Emang susah di Kalau ini kok, tembus pin aku mah. Kalau kalau makan apa titik?
Nah, di alas. Di alas. Di kasir A cepat. 5 darah. Nek. Tadi tunggu oleh ninja. Lumayan dia. Mission failed. Dari tadi udah selesai anu kau Alright, kemana? let's move out. Suruh masuk DS ya bang. Coba. Aduh. Gak bisa. Fire in the hole! Aku Fire in the hole! tadi lah. Awal belakang dulu sih. Belakang sini dijemput kan. Kita lagi. Bomb has been planted. Kau jalan kau. Mana kau? Nah, taruh kereta. Hampir. Orang tadi itu. Double kill. Headshot. Hidot ini. Iya. Chain killer. Iya. Bomb defused. Anjing. Ada di belakang itu. Lembu awin. Mission failed. Ini terus ya. Okay, let's go. Tadi sana. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Waduh di situ dia. Aduh. Fire in the hole! Nggak aku lihat nggak masih di situ standby dah. Ada satu di kirimu. Fire in the hole! Panas dia pindah. Dua Fire in kali the kau hole! dulu kau incer. Fire in the hole! Ingetan terus kau. Ada tahun depan dong. Ini lah, bat. Kirimu satu satu lagi. Kanan. Tuh, kena. Bomb has been planted. BDR depanmu BDR satu. Ah, Oh, ditambah kereta anjing. Ikut dia. Tipu dia dong. ada depan pintu A satu. Mau masuk bensin satu. Ingat Niko itu ada. Duel. Jalan dia dia. Abang. Ini ya. Oh, bisa. Ada Niko tadi. Iya. Mission success. Okay, let's go. Waduh, di situ dia ngeker udah. Ada dua mereka nih. Fire in the hole! Oh, kalian. Fire in the hole! Coba ini terbaik ya. Terbakar Fire in the udah. hole. Wah, kita oleh Bocah ya. Ya, berhasil. Nembak A kau coba. Mission failed. All right, let's move out. Nggak tahu kenapa dulu. Itu dalam tuh. Fire in the hole! Apa, Mat? Gak terperahi, Mat. Belakang kau, Mat. Fire in the hole. Waduh, kena pula masih Gripin. Easy ya, easy. Anjay.
Anjay kau. Bukan untuk di situ, mati Fire in kamu. the hole! Yang bedanya, Fire in the tidak hole! ada aku dulu. Oh, kenapa nggak? Ke badan. Aduh, palanya nggak kena, Cok. Ke badan, Melo. Untuk. Cover Ke badan, untuk. Bomb has been planted. Lompat lah. Naik atas. Itu depanmu. Teman ya? Iya nih jauh. Teman ya. Sepi banget. SKB satu, SKB. Ayo depanmu. SKB, nah itu dia. Hatori, awas. Ada. SKB. Beker lah, Hatori. Nice. Ayo. No comment. Mission success. Okay, let's go. No comment itu mana. Nah, awas. Masuk orang. Headshot. Fire in the hole! Aduh, ayah lagi dia datang. Fire in the hole! Pakai dual dong aku. Double kill. Bomb has been planted. Mau kemana kalian? Aku udah pakai dual. Ngebut aku lari. Brum. Mission success. Brom, jangan hanya. Oh, back. Cemas kau, Dek. Boleh lah kata-kata jago. Itu kan kata-kata rungkat itu loh. Kata-kata apa? Kata-kata yang di ini tuh apa? Fire in the hole! Fire in the hole. Oh, ini ada terus. Agak dong. Bomb has been Oh, planted. lagi dulu. Mana itu? Nggak? Bom di mana? Gak tahu aku di mana ini, Bang. Di kamera itu. Di apa? Iya. Sipus. Di B. Sipus. Depus itu. Double kill. Bomb defused. Aduh. Jauhan gitu. Kasih tahu lah masa bomnya di mana. fail. Okay, Ini antri masang. Aku yang belakang tahu. Lihat Bang, belakang kamu Bang, banyak kali Bang. Anjay. Banyak banget. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bang, kawaii itu dia mah. Fire in the hole! Dui kok pareta, pinjam sama ini. Double kill. Wah ampun, aku mari kena bokong nggak tuh? Anjing. Kanan kau satu aku. Ada ya? Itu. Ada. Mati. Mission success. Okay, let's go. Pasang muna. 05 nggak satu ini? Anjay emang. Dari kita melak ke. Fire in the hole! Fire in the hole! Astaga, lihat aku kemana? Fire in the hole! Aduh ala ye. Sabodot euy. Fire in the hole. Mati KWP. Tungguin ya gitu. Ada yang bikin. A point!
bawah. Spesial itu pakai ini. Gas. Ketawa. Double Alam, kill. alam. Bomb has been planted. Lagi ini. Kiri. Cover me. Mau atas yang itu nama. Mau Kiri tadi. banget. Tapi mau atas. Sisa Success. Okay, let's go. Ya iya. Pesa, gua ambil. Di rumah ya. Tak lah mau ginjal jualnya. Iya kan. Diri masih ada. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Alah, kena tabrak aku sama si Ian. Anjing. Aku udah tembak si Ian tuh. Kereta number bangsat. Depan Ian Waduh, putih balik. satu, putih. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Ada Tori atas semua tuh nggak? Teman nggak itu? Di penti, di atas semua tuh. Teman ya? Fire in the hole. Kan di atas nggak ada. Oh, teman-teman. Terus. Bawa bu. Aisyah, cepet. Ajar. Waduh. Ada gudang Tori, dua tuh. Yo, dia aku nembak yang mana lo? Dah kena balak yang nunduk kan ada. Bungku. Makanya bungkuk badannya. Si John dalam kereta, si John. Ah, pasang B aja. Ya aja, iya. Ini salah ada. Lihat kamera ya. Aduh. Pisau aja Bang John. 32 darahnya sisa. Kejar. Ini obat kuat. Kejar tapi lompat kiri kanan lompat itu. Mission failed. Okay, let's go. Affirmative. Fire in the hole. Eh, apa ini makhluk Fire dua in the setan hole. di sini? Tekan, tekan. Fire in the hole. A point. Affirmative. Buat kuat pakai akun apa? Atori. Fire in the hole. Fire in the hole. Tekan, mana? Double kill. Kelihatan. Keren. Ah, di kanan aja Bang itu Bang. Kanan. Ya, ya. Oh, pakai bom yang langsung meledak itu pula anjing itu. Tahu dia bang. Bomb has been planted. Bangsat. Ya, spesial itu pakai bom langsung meledak. Iya. Bangsat itu. Ya ampun, ditabrak gak kereta itu? Pinter. Pinter gak itu? Be, cemas kau dek. Nah, nanti aja Bang tembusnya Bang. Biar nambah. Nggak keluar dia, DC. Mission success. DC dia, mamam, kualat. DC dia. Cak. Back, cemas kau dek. Kau deh. Fire in the hole. Headshot. Aduh ayam. Berapa? John? Woi, Fire in the ini hole. yang terbawa ini kan. Awas ini kok save John. Fire in the hole. Wah ampun di situ nggak nongol dia. Fire in the hole. Anjing. Tori, ini kan latihan loh gitu. Pasti dia tuh lana menang lang. Belum tentu. Fire in the hole. Masih ada bocah. Anu masih ada anu. Oh, Fire in the hole. Ada tuh, bos saya cepat. Kanan. Kanan bocah. Di side A2.
Bawah juga. Nah, Di penti, aduh. oh, Pak, ada Pak, posisi ke sana. Oh, lo mati dah. Belakang mau. Reload dulu lah. Fire in the hole! Kau udah reload BDR? Udah. Kirimu satu. Pasang. Nah, dah. Nggak usah keker. Kiri cek. Mau upaya di kanan. Hilang orangnya. Belakang gua. Blue team Bawah win. ini dia sumpah. Dia panggil belakang tinggi tuan dia. Apalagi nih map yang agak susah mall ya. Ya, mau. oke ya. Lah kemana? Sini mau mabar. Dep mau mabar nggak Dep? Enggak bang, Kalau mau. cukup 8 kita di sini aja semua, Bang. Mall. Kalau cukup 8 di sini aja semua. Kirain Dev, war gimana kabar Bang Dev? Thank you. Bentar Puji lagi. Tuhan, baik-baik, Tigra. Yang mana mau yang tiki-tiki siapa tadi? Oh si Griffin. Aku ya Griffin ya. Ya. Aku mau bisa. Kalau War kelebihan nggak ini ya? 88. Lebih siapa sih? Saya cadangan. Janganlah. Orang ini juara 2 RR janganlah anjay. Tigra udah upgrade laptop kah? Udah beli balik kampung. laptop baru dia udah. Baram. Ya. No kok League Spill. Oh ya, mau pancingan ya. Yuk, mall-mallir ini yuk. Berang-berang bawa tongkat, berangkat. Berang-berang bawa gelek, berangkat lek. Yuk. Ada. Suput. Iya. Red Father, Red Baron ada nggak? Vigra. Radio. Fire in the hole! B point! Fire in the hole! Matilah kau itu. Goodbye. Fire in the hole! Selamat. Fire in the hole! Goodbye. B point! Wah, muter nggak dia? Keluar dia BDR. Sakitnya. Ada anu situ anu. Datangin lah. Kiri, cek kiri. Abang. Pencet-pencetnya. Di side, cek side. Berkabur kan dia? Cek side. Pakai hitam ya dia. Oh, di arena. Udah. Beda ya. Kalau itu Mission success. All right, let's move out. B point! belilah punya aktif lah. Kok itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh iya, Fire in the hole! Fire in the hole! Ini tikus A1 ya. Tempat mana? Fire in the hole! Sector clear! Aku nama tempatnya itu, pokoknya sekarat. Hah? Oh, ini dia. Kita perpus. Tembusannya sampai sampai. Double kill. Dah singkat pula. Tikus B itu, tikus B. Mission Tikus B. success. Okay, let's go. Go, go, go! Sakitnya pas Fire in the pula. hole! Fire in the hole! Orang A udah masuk 1 ya. Fire in the hole! Di ada tuh.
Oleh. DC Aisyah. DC Aisyah. Aku yang DC. Pantes sama mati ya. Oh, bisa aku yang patrol bang. Nggak patrol juga bang. Di sini juga. Biasa nggak patrol bang. Belum. Nggak tahu. Mission fail. Belum. Okay, let's go. Ini ada PC yang ujung belum itu. Fire in the hole! Jadi tersenggol. Fire in the hole! Fire in the hole! Gitu ya. Fire in the hole! Headshot. Tidak dari semua. Dia sudah banget. Oh, patah-patah si Joshua. Apa kayak Oh, patah ya? Kacau tuh. Tidak ada di sini. Mission fail. Success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Pagalag na nisusin. Di kayak Oh, kok. ingat. Fire in the hole! Enemy spotted! Headshot. Nah, tidak galak ya. Enemy spotted! Aku Double kill. Has been planted. Fire in the hole! Aduh. Pas nama darah pula. Anjir. Mission fail. Gimana kau mati Viagra? Okay, let's go. Coba kuat. Fire in the hole! Fire in the hole! Enemy spotted! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ade. Udah masuk Fire in lagi the kita. hole! Helmet Fire in protection. the hole! Ade. Ya. Di bawahmu ada baterai itu. Bukan situ. Orang Arabi. Kasih di mana? Hah? Kananmu satu. Di sini loh. 2 jam. Cek. Di atas kilo kiri. Atas kiri. Kalau udah kabur dia. Bomb has been planted. Di mana itu bang? A ya? Di A. Cek awas depanmu senjata. Sudah depanmu. Kiri. Awas di atas satu cek. Di atas cek. Side. Ada nih senggol tuh. Di John. Di kasir. Nah. Kejar. Kalau itu kejar. Panik dia kalau dikejar. Oh, Cemas kau dek kamu dikejar. makasih dah sampai Eko. Makasih dah sampai Eko. Bomb defused. Dah makasih kok ge. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Oh, Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Chain hole! headshot. B3 FT 350k WA 08 coba WA dulu. B point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Wow, hole! sakitnya. MCT 1. MCT. Coba kita respon. Fire in the hole! Coba kita respon satu. Udah mati. Coba kita respon. MCT 1. Di MCT atas tuh kayak ya. Orang set A bisa loh di A. Dalam A dia. Cek dalam A. Sama namanya ini. My button. Atas lu Yan. Di atas dia. Enemy spotted! Sebisanya di atasnya orang. Wih, ngelek kali kau Yan. Aduh, pusing kepala kulit Yan.
Wah, di PO kosong. Lo jaga side aja. Jaga side aja ya. Ada ya. Aduh, set B. Ada itu. Main button. Senjata masih siap. Ini Bang Tep jual laku nih ini Bang ya? Bukan situ. Di. Sudah laku itu. Udah laku Bang. Yang mana? Mission Itu saya success. kirim di grup. Oh, Okay, let's go. Kalau masih ada mau aku Bang. Besok ada. Apa pangkatnya Bang? Sama. Fire in the hole! B point! Fire in the hole! Fire in the hole! Bisa tuh Bang, kalau bisa. B point! Di atasnya pasti. Bukan jasa GB. Fire in the hole! B point! Fire in the hole! Hanya iseng-iseng B point! aja. Fire in the hole! walah ada yang nunggu situ nggak tuh? Kita bucing dulu dia. Fire in the hole! Di perpus ya, perpus B ya. Atori kirim Atori. Kirim satu. Bawa itunya yang colokannya itu, Pak. Goyang dari itu. Ajar lagi kiri. Nah, udah mati. BA. Nah, Wah, dekat masih Atori. ini goyang. Dia ngendok, dia mainnya anjing itu. Tak kucek dulu tadi. Tahu kalau di bawah Kena RX kena. Aku tadi Bang Tep ngambil di jasa GB yang abang kirim itu, gua ambil yang 30.000. Bayar, opong, polos, senjatanya nggak ada. Astaga, malah kesini dia. Emang gitu kan jasa GB. Kenapa, Dep? Iya, Beli kalau aku. jasa GB KD-nya jelek. Saya kan juga sebelumnya beli jasa GB, jadi tahu lah. Aku coba beli M1-nya tadi. Heeh. Cuman kopong, senjatanya nggak ada. Iya. Bomb has been planted. Saya sekali absen sehari 36 akun. Oh, Akun temantai. Buat cari kicin. Dia jual hero 14 apa 19 itu Bang. bagus nggak KD-nya? Bomb KD sama defused. patch-nya bagus nggak? Iya, kita harus lihat isinya, jangan hanya lihat pangkatnya murah. Mission Iya. success. Makanya saya tadi posting udah Okay, aneh let's go. jago. Udah buat saya aja, ngapain di posting? Ada senjata lagi. Chain headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Kita bisa dong. Lihat-lihat. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, kena kepala aku. Tikus B saya, satu. siapa? Aisyah ya ini ya? Iya Bang. B. Kalau salah 2 minggu lagi ada bintang 2 tuh. Patah-patah loh si Sunshine ini loh. Siapa namanya? Si Joshua nih. As bom. Bintang 2. Atasmu satu. Bomb has been planted. Bawa nggak tuh? Mission fail. Okay, let's go. B point! Di 2 Headshot. di 1. 2 minggu lagi kayaknya. Kemarin atas kami tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Hah? Itu udah ada permanen. Tinggal lagi. Ayo, No. Ayo, ada teman-teman satu ada tuh. Iya, ya kan. Atau di kananmu ada satu. Atas point. cek atas. Itu depan. Jangan takut, Atori. Kodam. FC kan kau tuh hajar aja. Pokok. Kawan tadi itu yang sumpah. Kok takut kau, FC kok. yang boleh dia. Bomb has been planted. Nice. Balik nih. Tadi boleh kan. Nggak ada situ Yan. Cek kiri mau awas ya. Di atas itu. Patah Yan. Berarti minimal tuh nggak lebih lagi.
Yang ayo cek usut yang ngeri. Sisanya tinggal berapa musuhnya? Habis. Habis. Bomb defused. Mission success. Okay, let's go. Ada radio yang film 4 radio kita. Shot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Protection. Apa atas si Joshua nih lo? Double kill. Iya. Iya. Halo. Fire in the hole! Itu pedmu pakai mesinnya tanduknya. Apaan? B point! Iya. Yang mana? PD itu Fire in the pantai. hole! Udah bang. Wah, gak mati gak dia. Nice. Iya. Punya orang itu saya ngambil. Fire in the hole! Udah siap kah kau masakan ini? Banyak lagi ya. Udah tim saya habis. Bomb defused. Blue team win. Oke, ada yang mau mabar sini? Lagi nggak ada uang lain. Kenapa? Lagi Ismin. Walah, Ini aja mau jual ayo deh. jangan, ngapain kau jual car? Ayo Den. Ayo Den bukan car PB. Oh, Kan aku nggak main ayo Den. yuk, Ya udah nih ya, cecar kamu nih saya mainin aja. Kamu Karnia. gitu. Aku ganti lagi ayo. Oh, kamu mainin car tuyulku aja, tapi PB bukan ayo Den. ayah tuyul gak tuh? Apa lagi tuyul itu? Bahasa opo iki? Ayah, meskipun tuyul, nanti kalau dia naikin setiap hari season pass-nya kan bisa dapat SC permanen. Iya, anjay. Orang di tuyul itu ada SC permanen nanti kalau dia udah Alright, jadi let's move out. Mau nggak? Ya udah kirim aja. Nomor telepon itu di grup ya, barusan saya posting. Mana ya? Harus petunjuk. Hah? Pindah, Pak. Mau pindah. Fire in the hole! Wajar lah, pakai langsung ketemu kiwi. Pindah. Fire in the hole! Bomb has been planted. Otong langsung incer gitu. Nice shot! Coba grupnya kaca Depok. Tuyulku itu Double kill. biasa aja senjatanya. B point! Aku nggak make, aku make Nia Katana aja bagus. Nia Katana nih bos. Berarti kedepannya Mia mau CN ya akun tuyulnya. CN. Fire in the hole! Nanti aku cek. Serah kau lah yang Bomb exploded. kan aku kasih. Aku nggak ngambil lagi. Mission success. Wow. Data polos apa Ferry? Aduh, aku nggak verif email sama ini kok. Nggak verif Fire in email the hole! sama nggak verif nomor HP. Fire in the hole! Woi, hantu, Pak. Hantu, Pak. Hah? Fire in the hole! Keren. Kita maju. Kirim di mana nih ya? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Apa Oh aja? di Discord, kirim di Discord aja. Discord gua. Fire in the hole! Ya via Discord aja mana bentar saya. Fire in the hole! B point! Ceknya mau keluar bentar. Bomb has been planted. Belum makan. Alah, kemana mau sekolah di atas satu? Anjay, ngawasi. Atas satu ya. Anu atas mau satu tadi. Nah, itu dia. Itu anu benar. Ah. Iya. Ke bawah dia anu cepat. Awas ke side, udah side. Ada.
Jauh, saya malu. Iya. Mission success. Kalau bagus ambil aja. Okay, let's go. Aku nggak pernah pasir soalnya. Males main. Berhubung aku suka kompak pakai. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Terakhirku jadi tuyul. Fire in the hole! Double kill. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Eight point! Eight point! Sepadunya war kah? Triple kill. Sakit kali Joshua. Pintu B1. Bomb has been planted. Iya. Dia lag. Fire in the hole! Tipe mati. Ngelek kali dia patah-patah itu. Iya. Patah itu. Susah nembak. Kiri motor ya. Susah nembak. Ada depan. Aduh salah sorry. Salah passwordnya dia. Ayo, Dua white coffee. Oh, tikus sudah masuk itu kayaknya tikus. rumah Anu, mulai taktik. tikus sudah masuk itu. Udah masih side. Dudu dia orang. Kena bacok nggak tuh? Sana, Bomb Iya salah defused. passwordnya nih ya. kenapa? Iya, jadi Mission failed. minggu depan. Salah. Mana? Alright, let's move out. Ini bang, pakai aja yang M1 aku tadi bang. Bang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, passwordnya salah tuh nih ya. Coba cek lagi. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah kena tuh. Jangan beres. Tikus A1 ya. Wow. Tikus A1. B point! Tikus A. Larian. Fire in the hole! Bawamu Yan. Itu kabur ya. Dalam A. Bomb has been planted. Kejar Yan. Fire in the hole! Malah reload sih Yan. Si Yan. Malah reload gak tuh. Yan ya. Bek cuma Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, beli AWP. Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, udah mati. Fire in the hole! 8 point! Fire in the hole! Aku. Wah nggak mati nggak tuh. Helmet protection. Fire in the hole! Dari arena. Fire in the hole! Arena bawah abutan. Huge 8 point! Aduh, penuh. 8 point! Dia udah kelihatan bang. Jadi ininya Affirmative! karakter. Bomb has been planted. Wah. Udah masuk dia satu. Fire in the Udah masuk. hole! Bomb defused. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! Anjing, pas pula buminya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! 8 point! B point! Bomb B point! has been planted. Fire in the hole! Fire in the hole! 8 point! Fire in the hole! Ah, aku ngelek nih. Jangan aku RM dong, ngelek aku. Delay apa ya? Mission Laporan matinya. success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, Fire in the hole! Wah, ada lagi tuh. kena potong semua. Fire in the hole! Kirim aja di Discord Aisyah. Caranya ya.
ada BDR. Apa bang? Ada. Jadi Discord kalau Belakang lagi. Nice. ntar 5 bulan lagi itu baru bintang 1. B point. Belakang BDR. Kok edak kok F. Belakang. Sampai jatuh. Belakang pikirlah. Belakang satu bang. Belakang. Aduh, ada depan belakang nggak tuh? Bos. Mission fail. Sini pakai 2 lah tuh. All right, let's move Baik out. kamu. Go, go, go! Fire in the hole! Jangan ngalangi jalan. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, pas pula dia. Fire in the hole! 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 Oh, mati. A point! Oh, Fire in the hole! A point! lewat. Radio anu. A point! Nice shot! Kiri mohon awas. Affirmative, Kau masuk affirmative. dalam aja, masuk dalam. Ah ya. Masuk situ aja kau. Wih, mantap. Mbak, nanti lempar bom anu ya. Bom masih ada nggak? Aduh, nembak opo si anu. Nanti coba bentar lagi. Bomb defused. Si anu nembak opo coba. Mission fail. All right, let's move out. Headshot. Wah, ramenya di arena tuh nggak lihat aku. Mati. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nice. Fire in the hole! BDR ke bawah, BDR. Enggak ada. Bawah, kiri. Bokongin semua, bokongin. Nice shot! Nah, kiri mau BDR. Nah, itu dia. Bawah, awas. Belakang, F. F lagi. Udah. Sini, Bar. Mission success. Bar. All right, let's move out. Waduh, pas pula gekernya tuh. Anjay. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wih, masuk kill hater. Ada tuh. Wow, udah sampai 30 detik. Mission fail. Okay, let's go. B point! Affirmative, affirmative. Waduh, ramenya om. Anjing. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bom itu mati. Dengar aja, Cak. Dengar diamondnya nih. Wah, Geger terus nih orang. Bokong. Lagi, bokong. Belakang gue itu. keren. Awas, ada belakang kita itu. Balas si John. Mission Bentar fail. lagi permanen ya. Okay, let's go. Anjir. Keren ini diamondnya dia. Walaupun diamond. Fire in the hole! 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 Awas dari di ujung, Bang. Nice shot! A point! Kang Jai. Affirmative. Fire in the hole!
Di dalam A satu. Mati dalam A. A point. Affirmative. Affirmative. Langsung GB. Cover me. Hold this position. Bomb has been planted. A. Enemy spotted. T. Perpus. Tingitan yang kelihatan. Mission Gitu, success. Heeh. Okay, let's go. Fire in the hole. 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 Affirmative. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Jangan. Si bom gas tuh bangsat. Ada dia sini, Mak. Wow. Pas pula dia. Ini cheater gak sih orang nih? Enggak ya? Baik tadi gak Blue kill ya. team win. Yo, main apa lagi? Main lagi kita. Net coba sini yuk. Ah. Patah-patah suara gua Viagra. Kebanyakan ini, coba deh, mau war gak? Pas 8 ini di sini. Si Dep belum. Belum. Iya, kebanyakan Bang. Dibagi aja, Bang. Bagi, kalau mau dibagi harus masuk sini semua loh, biar enak dibagi. Cadangan aja, nanti saya ada off, saya Oh. ganti. Nanti tidur. Keluarnya kalau- dibagi dua. Mana outlaw? DS nggak dia? DS1. Nanggung derita. Mantap ini caranya dia, walaupun diamond 2 permanen, gila. Ngeri ya? Iya. Saya mau rawat nih kawan. Data polos lagi. Thank you nih ya, baik hati. Mantap ini. Wow. GB titel GB ini gampang lah ya nggak, Dep? Iya. Tinggal mau cari koleksi harian sih. Jack. Ya. No. Data polos lagi bang. Mm-mm. Tapi pangkatnya sih diamond 2, cuma nggak apa-apa. Wow. Oh. Mau war kita? Coba apa sini? Iya, war aja, Bang. Pak jam 11. Udah lah yuk, Cobain. yuk. Udah jam 11 yuk. Mau pulang. Ngomong kalau mau war tuh jangan diam di DS itu loh. Ngasih orang DS itu kan mau ngasih info. Bang, sini bang. Pakai kalau kan, entar kasihnya kan. Yuk war ya. Ayo. Polosin ya. TGB dulu. Viagra, war Viagra. Ini Bahaya. premium nggak? Hei. Iya. Sini ya, join ya, sini ya, coba sini ya, join ya. Cek. Makasih ya. Kenapa? Sama lumayan kan ya? Diamond. Bukan lumayan lagi. Sini. Ya, sini ya, yang mau war ya. Ntar Sini, lagi Dep. dapat kucing, dapat permanen apa nih? SC permanen. SC ya? Tapi kau. Paksa kau. SC Langsung permanen. Iya, saya langsung GB nih. Di Pegang RM bentar ya. besok mayor nih. Di akhir kita. ATM yang buka tuh di situ. Kita GB dulu guys. Ada. Berarti yang mana nih yang mau di GB? Emang nggak bisa pakai nomor HP? Kemarin Bisa apa? Itu kan. GB dulu guys.
Aduh, sakit loh. Oh. Jangan aku RM bang. Anu aja. Musuh kemana ini? Udah bakal. Lock bang, harganya. Lock. Aduh, zaman masih game school. Al-Qaeda. Ngeri. Pilih lawan lain aja. Buset, Al-Qaeda. Gila. Anda login nggak? Login cepat Angga. Yuk, war ya. Inggris berapa ya? Ada tuh ya. Ini Atau banyak dengan banyak. Yuk, yang mau war sini ya, join yuk. Aku nanti aja ya. Ini di S kan ini. Mana Kang Jen? Rangga kemana? Dep, Rangga, Viagra. Ini dipanggil Yan sama. ngomong Yan. Dika ngomong. Kalian ngapain kalian tutup mic coba? Si John ada. Wah, Pindah Indah. S dulu. Ya, itu si Indah ya, kurang bakat ya. Siapa? Indah. Indah mana? Indah Indah komandan. mas saya lupa. Oh, dia tahu yang pernah masuk ke tanah. Iya. Indah. Itu nanya. Om Anda login nggak? Itu bintang 4. Iya. Indah. Asik. Apa Indah? Bilang-bilang Indah, jangan-jangan Pak Dafko tuh. Bukan. Zahid. Wah, bentuknya hantu. Oh iya ya. Nggak tahu lah ya. Dia di ngasih ini. 888 sini -1 Dev. Oke. Ini dari namanya gue lagi yakin juga loh. Aku berbakat, kurang bakat, tidak berbakat, ada bakat. Ada bakat. RM jangan aku deh, ya. Aku minta tolong. Boleh aku kayaknya. Nepi. Coba Dep, kok bisa Dep jangan RM Dep. Ngelek aku. Ini dulu, CT dulu, kita CT dulu, jangan tiar dulu. CT. Kreatif bakat. Yuk. Kok nggak live Dep? Bisa gak sih? Ya, Oh, Al-Qaeda zaman game school Maklado ya. polos nih. Minta. Ion lah, gila. Tambangnya. Iya bot. Asli ini. Asli. Al-Qaeda asli. Mana neketi lambang? Dia tuh cak ada Jangan kita keriting mau dah. di ngelek nih. Dia tuh cak keriting. Keriting bukan tengah ya? Kalau Al-Qaeda-nya nih masuk. Iya. Kalau kuning bisa baret school. Boleh, yang kuning boleh. Itu untuk Kuning pakai. boleh, kalau yang hitam sama merah nggak bisa. Nggak bisa. Pakai kan? Ini kuning boleh aku kan bang pakai kuning. Kuning boleh bang. boleh. Kuning kan nggak ada efek. Enggak. Anu kuat nggak RM? Kau aja Dep, RM Dep. Boleh coba. Dep aja bagus. Ada ini skip. Tuh. Skip. Kasador. Apa? No, Badril sakit perut bang dia bang. Jadi? Ganti orang bang. Wah ampun. Siapa Rangga sini Rangga? Rangga? Enggak ada ya? Kang J? Kang Jaya aja. Sakit perut ya. Suzuki. Enggak tahu VK terus dia. Yo yang nonton jangan lupa di subscribe ya abang-abang sekalian. Di like, di subscribe, komen, men. Bukan Dafko Riza ya kan? Tidak, bukan. Min satu. Oh iya ya si Indah kan pernah dikasih oleh ini si Dafko ya. Iya. Lupain. Mister. Yuk, min satu Kang J. Siapa nih yuk?
Kalau Davori kan dia tahu Citar itu, Davori anjing. Nostalgia terlima anjay. Gratis. Iya. Anjas. Zaman pembagian hero kau ada nggak? Kau ini awak kuat. Ada dia. Udah lah ya. Ada Boleh ya? apa? Udah dapat kayak kau cupu sih anjay. Keren kalau FC jago. Bukan. Iya. Aku baru masuk pas udah selesai bagi-bagi hero. Oh, masa? Iya. Yang beruntung saya sama Roy. Cuman Bang Roy yang berhasil ngejual hero. Dead? Masa ya? Oh iya Bang Dev juga. Sama Sofian. Bayar. Dapat duit ya? Malah Hero Roy dijual 500 lagi. Iya murah. Karena eventnya jelek. Habis eventnya. Dia udah verif. Verif sama si Roy ya? Iya. Punya Bang Eno bagus itu. Aku yang pakai sekarang. Iya, cuma itu data email. Jelek. Tapi dikasih sama Jelek. Ininya jelek. Apa maksudnya? Inventory-nya jelek. Tadinya. Oh, kali match-nya bagus. Paling bagus itu. Paling bagus. Kali match-nya bagus. itu kan memang car dipakai komandan itu. Iya. Yuk, gas. Gas. Kau tahu? Iya. Gas aku yang nggak ready, anjing. Yuk. Aduh, akun ini lah dari GB, ntar pencet apa nih? Matiin dulu lah ininya. Apa makro recorder. Oh enggak, saya PC lain bang, cuma maksudnya tombol tombolnya default ini. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, nggak mati, JK rame banget. Oh, nggak pupung, goblok, JK rame banget. Fire in the hole! Fire in the Oh, hole! JK nggak masuk. Lagi JK tuh, mid 1. Fire in the hole. Mid udah masuk, RB. Mid udah masuk ke RB, Kang J. Aduh, bokong semua. Ada lihat. Bagus tuh pakai tadi ya. Si Ian masih bagus dia pakai 2 loh Ian. Keras nih Mission musuhnya. fail. Okay, let's go. Anjing nggak terlewat tuh pun aku di. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Go! Fire in the hole! Nice shot! Fire in the hole! JP aman nggak, Ian? Sector clear! Ih, itu Pak JK ada itu bang, yang B point! Fire in the hole. Chain headshot. Fire in the hole. Fire in the hole! B point! B point! Wah, ada JK. Anjing sakitnya. B point! Ngeras terus badannya tuh. B biar lo point! satu. JP 1. RB 1. Anu. Atasmu kaca. Ada kaca. Tuh, nembak apa sih Anu? Kok goyang mousemu? Mission fail. Yuk. Okay, let's go. Fire in the Fire in hole! the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Itu depan JK. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Enemy spotted. Fire in the hole! Enemy Fire in the hole. Enemy spotted. Affirmative. Hold this position. Tinggal ya. Aku aja Dep. Udah darahku hit Dep. Pak JK ada nih. Wah, JP 1. Gila, nah enggak tuh. B point.
Affirmative. Anu jauh kali kamu putar anu. Ke B anu jauh kali cepet. Hator. JP Kang Jay. JP jauh kali JP las. Orang dua JP ya. Fire in the hole. Nice. Asteng. Fire in the Asteng hole. kamu di bawah. JP cepet anu. Ya. Anu cepet. Nah, depanmu. Nah, ke JP. Cepet anu depanmu. Jangan lama anu. Mission JP success. lagi. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Gak kena, mati kau dikit lagi kau. JK 2. JK 2 Ren. JK 1. Affirmative. Fire in the hole. Padahal dia yang hit itu. Fire in the hole. MJK banyak ya. Depan JK rame. Hit Fall ya. back. Bisa hit. Aduh, mid 1. MJK. Affirmative. Tuh, JK. Aduh, John, mati John. Yuk. Mission failed. Dep, bisa nggak kau buang bom di ini, Dep? Di pintu JK tuh, Dep? Buang Iya bom. iya. Makanya saya lihat tadi abang konteksnya tuh. Headshot. Fire in the hole. Fire in the hole. Aku yang dapat. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Dapat kan? Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Itu. Chain headshot. Triple kill. Cover me. Depan JK ya. Saya JP ada. ada masih JP. Waduh, JP hit 1. Alah, mati saya. JK was. Fire in the hole. Anjir. Ada tuh, Yan. Mati gak? B siapa? Hatori. B cepet. Oh, JP kena bokong kau. Lu udah rame itu. JK 1 awas ya. Cek JK. Orang B Hatori. Ada dalam Ian. Bomb has been planted. Oh di A, anjing. Set mid ya. Oh, set B 1. Oke. Cepat B Hatori. B. Iya. Bom Ikrah B. Bomnya. di A. Oh A ya. Di push lah. Wah, rame dia. Di kananmu 1. Aduh situ dia. Bisa ada yang ngendok di kasir itu ya. Mission failed. All right, let's move Ayan, out. semangat Yan. Fire in the hole. 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 Hey, Bakar fire in the FPC Fire ya. in the hole. Orang rame ya. 8 point. Arah ya bro. Fire in the hole. Oh stand JK-nya ya. Kena bokong ada dari JP. Hampir kena bokong dari JP. Om. JP. Ada yang main pistol kan? Wah, dikasih Waduh, mati aing. Aduh. Mati aing. Mission failed. Coba bang. mau All right, JP let's kan? move out. Ya. Lanjut Dep, kode Dep. JP Dep. Jangan aku jaga. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. West Dep. Satu ya. Anu gak usah ikut aku di JK lo. Fire in the hole. Biar aku aja dari orang A udah tembus. Sabar. Saya Susah kok Jon pakai AWP Jon. orang. Gak usah pakai AWP lah. Mati. Bomb has been planted. Iyalah di mana. Gak usah pakai AWP Jon. Mission failed. Okay, let's go. Gak ada yang masuk kejang tadi ya. Fire in the hole. Fire in the hole. Shot. Enggak aku. 8 point.
Jika rame. John, jika rame. Jika rame. Fire in the hole! JP juga. JP JK. John, JP John. Aduh, pakai AWP masih John. JP JP JP. Hah? Oh, JP Ping ada. JP Ping ya. Mati. Red team win. Dah, yuk, nice. Nice try, nice try, nice try. Gak kuat. Ceng 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 ceng. Gak apa-apa, have fun. Habis ini baru ganti. Apa sih? Anu, senjata apa gua pakai itu anu? Nggak ngekill gua pakai itu, yakin aku. Kalau masih pakai. Dipakai tadi. Musuhnya bukan kaleng-kaleng. Yuk. Nggak kena nggak tuh. JK tadi rame kali. Anjing. Itulah kalau udah jarang RR ini, Dep. Nggak tepat aim aku. Udah deh, Aisyah. Bentar. Udah. Yuk, Dah. tugas. Kode be. Rico baru. Boleh C5 boleh. C5 untuk apa jadi Tero? Jadi CT tadi C5. Tero untuk apa C5? C5-nya bisa jadi K400. Oh, Dilempar-lempar. bisa. Let's go. Bisa sih jadi Tero kalau kita pasang bom. A point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Wow, hole! mati nggak tuh? Fire in the hole! JP2 ya, JP2. Fire in the hole! Capek, awas hati-hati ya. Depan JK rame, RJK rame. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Mas bokong. JK rame ya, depan JK tuh. Mas bokong kalian. Bokong kalian baru aku bilang. Banyak banget yang ini. Mission fail. Ke A dua-dua aja pakai A. Let's go. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Wow. Sekarang tuh yang di tank. Tank. Headshot. Ya Allah. Kau jaga yang lari B ya? Udah mati ya, jalan 3. Gak kena gak tuh? Gue susah banget ngehit mereka. Tas. Mission fail. JK-nya harus ditabrak itu, nggak bisa Oke, tabrak hanya let's kalau go. JK-nya nggak dipotong. Fire in the hole! Banyak sih. Yang ada. Waduh, gak kena gak itu. Nunduk dia dari RJK. Kasih RJK udah ya. Fire in the hole. Fire in the hole! Sekarat lu. Fire in the hole. Oh, JP ada ya. Kalau JP ada anu. Fire in the hole! Fire in the hole! Jangan dia jangan situ aja, Jon. Fire in the hole. Fire in the hole. JP 2 ya. Fire in the hole. Main nanya dong guys. Main A ya, main A ya. Tabrakin aja. Awas JK ya. JK aman loh. Orang kita guys. Iya. Dari JK ada yang keren itu. Enggak, JK enggak kosong. Langsung lihat Arlok we. Arlok lu jang. Anjing, Kang. Orang B itu. Orang B. JP ya kayaknya tadi. Anu lihat kananmu anu itu kan kosong, lihat kanan. Nah.
Aduh, di RP ada satu. Ayah. Aduh, Ian. Aduh ya. Udah habis dua Musuh di mana tuh? Has been planted. Bom di B. Depanmu, Dep. Alah, Nggak kena. isi. Mau lawan Ian. Kalian ya. Ian. Aduh, Ian malah dipasang nggak badannya itu. Bisa, John. Udah masuk nggak, John? Udah masuk nggak, John? Belum. Oh, udah masuk. Belum. Kan? Udah masuk itu. Tapi plan cantik ini. Nah itu ngedek. Bomb Kan, defused. bener kan? Ya, Cai Kok nggak dibilangin. kedengaran? Kejauhan. Halo Mission guys, halo failed. Indah Gaming. Alright, let's move out. Kan udah aku bilang udah masuk. Fire in the hole! Fire in the hole! Aku ambil dia udah kan? Nice. Bisa jauhnya. Aman. Ntar saya lihat bokong JK. JK-nya fresh nih. Fire in the hole. Anjing. Fire in the hole! Fire in the hole! Pikiran Di set satu ya. Fire in the hole. Awas Satori. Fire in the hole! Ayo bang main JP-nya. JK-nya udah naik tuh. Belum. Fire in the hole! Ayo Satori. Wow, mati nggak aku jadi lorong itu? Gelap kali om. Waduh, rata. Fire in the hole. Ada John. Ada. Oe. DVZ Katana, iya. Mission failed. Okay, let's go. Saya ingin dipercaya Fire nggak? in the hole! JP panjang ada ya. In the hole! JP panjang ada ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Mati-mati Fire in JP-nya. the hole! Di mana? JK dong. Satu yang di bawah. Yang Fire in the hole. Fire in the hole! Liatin JK dong. Dari arah aman kan? Alah JK, anjing langsung pecah kepala aku. aman. Fire in the hole! Alah, itu aman gimana mati saya dari Itu ada John. Yang Aduh, nggak lihat. Sibuk Ian. Lihat JK ada tuh. Mati semua. Oh, spending aja lu. Nggak nge-skill. Ada turun. Mission failed. Udah, aku nih nggak kelihatan kayaknya. Alright, let's move out. Siwar. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wow. Orang JK maju anjing. Ospek JK. Aduh, mati semua. Fire in the hole! anjir dari JK. Kurang info nih. parah itu. Discord-discordnya info dong. Info lah ngomong, Kang J nggak ngomong, Ian nggak ngomong, Anu nggak ngomong. Kalau ini saya dari tadi ngomong DP-nya mati terus saya kill. kurang jang ada satu. Kasih tahu kayak gitu. Fire in the hole! Depan JK ada ospek. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, kena nggak itu? Ini si Oko ini ya? Fire Ya kok kan kotok-kotoknya ya? Ada. Nah. Teki gila. Kabar orang itu kemana ya? Daniel nggak tahu kemana. Dah. Ganti. Imbang nggak? Udah ganti Ini hasil. bisa caranya? Mana? Ini kerasnya badannya. Ya udah bilang lah thank you bang, udah. Ganti musuh lah. Iya. Thank you, Bang. Dah, buka slotnya Dep. Buka passwordnya.
Thank you. Enak bang kalau kita mau kick, mendingan kita Iya. keluar sendiri. Gila. Ini pada nggak mau ngomong, si Ian nggak ngomong gue kok Ian. Ini ngomong ya. Ngomonglah kalian tuh. Dari tadi. Bingung kita dari mana musuhnya. Ngeri. Aisyah main di. Ini Aisyah namanya siapa? Masa laki-laki namanya? Aisyah ya. Nama anaknya tuh Aisyah. Oh, main di rumah ya? Enggak, warnet ya. Dia di warnet sama si Badrin. Oh, rakyat lah. Lebih murah sekarang. Masuk lah, sini Mas. Mungkin anak gua sih. Lihat orang dulu ya. Kenapa? Jalan 88 coba. Iya. Jalan 88. Gila. Belum kita tadi nih. Coba naik deh, naik server. Ya. Pindah aja ya. Kosong nih. Naik 2 deh. Nah, sini ada nah. Ini ada 8 ini. Nih. Mau sini ya, sini cepat join sini. Join cepat join aku. Lah, malah dikasih RM-nya nggak tuh untuk apa Om? Lumayan. Room 6 mau? Apa dikasih lagi RM-nya Bang? Mau room 6? Ya kalau mereka ada musuh, ada temannya. Sini. Ini 8 ini. Hattori, join Hattori mana? Sini. Mana Hattori? Lock. Ini Kang Jai, join Kang Jai. Kang Jai. Ayo Kang Jai ratakan. Malah dikasih Hari lagi. Anjing. Aduh, serverku. Udah ini aja room kita yuk. Ini aja. Sini. Aturlah Hattori. Nah, Jangan. Kamikaze pula. Serem. Aturlah Dep. Jangan. lagi jumpa yang kayak gini lagi. Aduh, Hattori aja yang ngatur. Bilang aja kajet skip Om. Keras ya, server 1. Iya. Kita lagi. Pindah rumah aja. Kasih tahu aja kajet skip Om. Walah. Ketik. Wah. Cabut lo. Ceng apa Ceng? Wih, kaset nih. Bola kamikaze. Jangan map ini dah. Oke, jangan map ini. Sini Hattori, RM-nya. Nah ya. Mau map apa? Terserah cuma Bebas. dengan .dtk. Yuk. Low apa? Yuk. Setons. Yuk. Aduh, hari-hari hati gitu. Gak ada gitu yang newbie gitu, yang gak ada randa. Tadi siang itu kami lo newbie asik. Level. Yuk. Ready Kang J? Aman. Boleh lah, car saya rekor klaim plus banyak. Ngomong di host. Ayo tong, bisa tong. 4B 1 mid 3A ya, udah itu aja. Dep, kamu ngambil jeep yang mana Dep? Bentar, Maju nggak? belum lihat respawn nih. Respawn mana saya? Aduh, respawn B nggak? Sama aja. Main B saya. Fire in the hole! Bobby. Fire in the hole. Mid jaga 1 dong, isi mid 1. Fire in the hole! Fire in the hole! Isi mid 1 ya. Fire in the hole! Fire in the Oh ya hole. kita masuk. Fire in the Kita hole! mid. Fire in the hole! Ya, Mid siapa? hati-hati ya guys. Oh. Headshot. Wah, kena nggak tuh JP 1 hit. Nice. Aduh. Masuk. Belum. Musuh 2 ya. B. Musuh 1 B1. Dua dah.
Cepat Atori. Hah? Step Joko Fikra dari JKA 1. Oh, JKA 2. Kang J. Kang J orang A. Kang J. Udah ada S ya, Kang J ya. Udah orang A ada satu. Ya udah Kang JKA. Oh, Hit parah tuh. DA Bang. asal nggak kau buat itu. Kang J ada nggak sih DS? Apa lo. Oh, kau bilang ke A, kau malah ke B kau. Jadi katanya di B2. Kan A. Ini saya ke B. A kan saya bilang A, JKA 2. Ya. Oke, namanya mobile guys. Mobile. Mission fail. Okay, let's go. Bisa nih. Fire in the hole! Aisyah, kau JKA aja. Jaga Aisyah, JKA. Kang J ke pelaya ya, Kang J. Fire in the hole! Ayo maju ya, Kang J. Di KB kedengeran nggak? Fire in the hole! Alah. Fire in the hole! Ini min. Fire in the hole! Atas ada satu. Enemy spotted! Belum kali loh. Fire in the hole! Itu masuk mid-nya. Saya dibokong dari mid. Allah. Misalkan aku. Bokong lagi. Bomb has been planted. Masih mid. Ini bukan planet. Oh, 18 darah. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. JKA Aisyah. Mid satu loh. Atori mid aja Atori. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Allah malah aku megang pisau nggak tuh kau. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in Ini the mid hole! kosong ini. Diisi mid-nya dong. Biawak. Aku Mundur mid ya. Mundur ya. Harus mundur. Lagi. Nice. Orang mid rame, cepat bantu. Nice, Kang J. Pasir. Pasir las. Pasir bareng-bareng deh. Kalau mau maju bareng-bareng. Pasir cepat. Kang J sama si Aisyah cepat. Pasir cepat bareng-bareng maju ya. Jangan satu-satu. Kena culik satu loh. Mission success. Okay, let's go. Siapa min? Fire in the hole! Fire in the Atori kau limit aja, Atori kau kan dual. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Aisyah JKA. JKA Aisyah sini Aisyah. Kau dual ini loh sini nah. Fire in the hole. Headshot! Fire in the hole! Tipak. Lebih banyak. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ke bedong. B. Dia masuk. Oh, dari. Enemy spotted! Di KB bokong apa? Nanti oke. Udah clear. Enak kan? Kayak gitu aja yuk bisa ini. Mission success. All right, let's move out. Kau posisinya situ aja Aisyah, maksud aja udah diganti. Fire in the hole! Yo. Fire in the hole! Kang J, ayo maju Kang J ya. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Wah sakitnya ada di JP itu. Goblok. Affirmative. Nice Aisyah. Nice, dead. Orang JP awas ya. Mid satu. Jebol pasir. Ke pasir awas. Bokong awas. My button. Kok pasir. Pasir satu cepet. Aduh mati pasir. Aduh nge-lag Aisyah. DC nggak kau? Di belakang tuh belakang. Di A1.
Ente. Tiba-tiba kena bom loh. Mission failed. Iya, kalau Okay, let's go. ada nembak duluan aku tuh, Bat. Kena terus ya tuh. Ngelek kau, Aisyah. Fire in the hole! Fire in the Iya, hole! Bang. Ada yang ngebokep sini, Bang. Fire in the hole! Sebelah Matiin lah servernya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! di sebelah baterai ini Fire in the ngebokep. hole! Ini ada. Fire in the hole! JKA. Headshot. Awas Mas Nauri, JKA. Masih di TK. Chain headshot. Wah, di bawah di itu Chain headshot. Ada lagi. Chain Mana headshot. Bang? Pasir. Waduh, pasir. Aduh, anjir. Itu mid kosong, Bang. Mati, bukan kosong. Mati si Hattori. Mission failed. Mati All dia. right, let's move out. Tahan bommu lah, Hattori. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Tuh, di mana anu? Info anu. Fire in the hole. Ini aman ya. Fire in the hole! Oke, Fire in the berarti. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Mid. Fire in the hole. JKB. Alah, mid 3 ya. Kalau mid 3. Aduh, coba apa si Hattori? Waduh, Mid 3. mati saya di itu di JKA. JKA orang A ada. Fire in the hole. Ada Jon. Ya Allah, ada bom. Aduh, mid. Aduh. Mid 2 mid. Orang A lah, pindah kau, Yan. Kenapa Bang deh? Oh, Masuk. Bomb has been planted. di B. Bom di A. Di mid satu. Ini di A nih. Maju yang mid Bang deh. Yuk. Mission failed. Ayo anu, semangat Alright, killnya. Kau let's jangan, move out. kalau misalnya kau maju mati, jangan maju, ngedep aja. Fire in the hole! Ini Fire in the loh, hole! letak bommu. Affirmative! Nah, Fire in Hattori, the hole! lihat aja tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Ada Bang, di situ Bang. 2 Bang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Patah dulu. JKB. JKA ada ya. JKA ada. Orang JP. Fire in the hole! Fire in the hole! JP sama Fire in the hole! JP masuk JP. Orang A cepet orang A. Dan dari situ anu kan udah ada orang dari situ. Maksudnya kau dari JKA itu JKB. Nah ya, sip. Kirimu. Nah, harus cek kanan ya. Kanan kiri cek senjata. Oh, dia pakai senjata ini. Wah. Hanya masukannya. Waduh. Wow. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the Wow. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Enemy spotted! Tuh di JKA. Yang jauh A tuh. Headshot. Chain headshot. Aduh, tak bokong aku. Ada AWP di kanan. Bomb has been planted. Ada tuh AWP di situ, hati-hati. Belum kita lagi loh. Melek gitu aja. RM deh, kayaknya. Red team win. 256. Dan soin point. Kok diceng lagi?
Lumayan. Oh, punya aku dari mana sih? Nggak kayak tadi. Iya. Bisa tadi, cuman aduh. Nggak kayak tadi lah. Si Sambo nih nggak mau apa Sambo nih. Dapat XP? Apa? Besar dapat XP. XP apa? Cing lah, Dep. Kok kita Demang Dep, Bang Dep. Nah. Tim. Hah? Main dari jam lembung. Ceng apa? Cing lah kan Kita kan jadi red belum sekarang. tero. Sorry. Yuk, gas yuk. Oh, dalam bukan. Bat, masuk sini, Bat. Ini siapa yang mau ceng nih? Kan lu. Anu. Nah. Sini, masuk, Bat. Sekedar lagi. Badril lah sini Badril. Masuk. Ini yang outlaw siapa nih? Tunggu ini. Outlaw ini nggak DS dia. Nah, dah. Sanu udah DS tadi. DS. DS mana? Tidak. Marah. DS. Cuman dia di moodnya. Yuk, gas yuk. Yang biasa dong. Iya. Kelompok tengah. Masuk mid. Aku dikeroyok terus. Hah? Habis? Di. Rani lagi pening dia kali ya. Nah, Apa kami kan sini kan? iya 3 kali nih karena sudah kan. Ya musuhnya ini kan nih. Yang lama kalau itu. Nggak usah ke mid ya. Ada OWP-nya tuh di mid. Kalau nggak spam lu di midnya itu. Udah foto. Empat. Iya. Itu lah aku pilih ini. Mana kan tadi? Pokoknya ya gue. Babit bom dulu paksa. Okay, let's go. Aduh, respon aku jauh loh. Kamu aku terus kami respon. Aku kejar lah. Fire in the hole! Ada apa? Ada. AWP kalau kasih medit dari ujung. Kan udah aku bilang jangan ke mid. Fire in the hole. Respon jauh gitu, ada acak untuk hitung. Iya jauh. Dan pucuk tuh lah, pucuk bawah gitu. Kayak biasa. Pucuk dari sini lah, tuh no. Itu Tidak tidurnya gitu. Langsung terobos. buka jalan itu hancur ini. Ini langsung pasang bom gitu nih. Headshot. Enemy Ah, di mid. Kontainer hijau. Belakang. enemy spotted. Iko tuh kena bom aku padahal. JKB. Mampus. B point. Main B-nya. Dapat A. Ada A1, B1. Wow, sakitnya tuh. Fire in the hole! Udah capek tuh. Itu masuk. Chain headshot. Alah. Ya ada ya bang. Alas. Ya. Main A. Hit dia ya. Hit tapi nggak Iya. parah. Aduh anjing. By one. Nice. Bangsat. Napas dulu bang. Jangan gugup. Idi. Jauh dia. Anjing. habis masa langsung ketemu ya. Bomb has been planted. Mainin aja, mainin. Nah. Mobile terus bang. Lewat JKB. Hati-hati. Tap jongkok. Ada, bisa. Di side tap jongkok ya. Jangan step berdiri. Set. Fix side. Ah, Push. terus. Loncat bang. Fire in the hole! Wah, AS nggak tuh? Sorry. AS nggak tuh? Dong. Loncat Bomb dia gerak defused. ya. Pasti dia pikirkan. Iya. Salah. Lempar asap dan coba lari lagi ke JK. Mission Aduh, fail. goblok aku. Sorry. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the Gak usah ke hole! mid deh. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oke, press. Oke, press ya. Mana kawan? bentuk bang mobu mati. Bom. Fire in the hole! Wah, nyampe bomnya. Iya. RGP ya, markas ya guys. Markas sudah ada itu Badril. Terus.
Wah, kena dong. Ini bom yang bahaya. Di situ John. Nice. Ada lagi. Ada. Betul. Ada John. Fire in the hole. Awas dari B. Nice. Dari B. Awas. Ketemu. Kiri. Ketemu. Nah, ini bagian yang ini. Itu tak lagi. Tak lagi kita. Lah di silangnya kan ada bokep. Stay side nih. Stay posisi dia ini. Nah, itu kalau uang deh. Sama. Ada dekat ada stepnya. Dari mana bang? Kalau nggak JKB, pasir. Stepnya dia ini bunyi. Masa? Ah itu Oh udah Ya, di triple box. Pasir. Kiri. Udah di triple box ya. Iya, JKB bu. Dari itu. Arah ke pintu Udah nih maju, kayaknya. maju. Oh, di rumah nenek nggak tuh. Dekat. Maju kanan. Wow. Wah, puternya. Mission fail. All Alright, DC let's satu move dia, out. bisa ditayo, DC satu dia. Fire in the hole! Bantu JP dong. Fire in the hole! Fire in the hole! Go, Boleh go, JP. go! Fire in the hole. Fire in the hole! Aspal Fire in lari. the hole! Fire in the hole! Aduh, tidak darah Fire in the hole. tuh, bakar. Fire in the hole! Aduh, lopot. Aduh, mati pula aku. Ada semua. Anjir. Fire in the hole. Bokong ya. Bokong JP. Pindah. Bokong, John. Ian, kanan Ian. Bukan dari res kita tuh, hati-hati. Ada, Mat. Ada. Dari res kita kan. Ada semua. Ada. Wah, kanan itu pula. Gila enggak? Ayo, main lewat mic tu lah biasa soalnya. Mission fail. Okay, let's Kita go. jauh responnya. Fire in the hole! Fire in the hole! Coba lagi. Langsung turun lah, Bang. Fire in the hole! Iya, langsung turun kan? Fire in the Nah, hole! langsung kan. Fire in the hole! Lah, Fire in the hole. Fire in the hole! nonton. Fire in the hole! Fire in the hole! Gua kau hampir masuk ya. Yo. Ayo masuk Tori, Kin. Kau cek kanan Tori. Wah, hampir masuk. Udah kamu ini ya. Dia masuk nih, Dua Bet. lagi dah. Wah, mid 2. Rata. di orang Pasang itu, aja B. orang dekat. Pasang aja B-nya. Atai. Kok malah dicari musuhnya? Pasang my bot. Pas pasir ya. Jangan dicari lah musuhnya. Iya, kita ini harus pasang pun langsung ya, tak? Masuk ke mid, Bang Ded. Bomb has been planted. BDR awas depanmu satu kanan. BDR. Ada tuh. Dari JK, Bang Ded. Di KB. Tahan aja Yan. Ada Yan. Ada terus. Kanan. Nice. Kanan itu Bang, kanan. Bentar. Diam. Diam. Gambling saya gila mau main darah sekarat. Mission success. Ayo ini Ki, coba kuat. Let's go. Fire in the hole! Fire in the Fire hole. in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada Ded, Ded. Jago. Ini biar safety Bang. Fire in the hole. Fire in the hole! Orang JP maju ya Ded. Fire in the hole! Mati saya di JK. Bokong dong. Wah, Wah dari mid nggak datang. Dari mid dia datang. Fire in the hole! Pas dari base kita. Kita aja jaga Yan. Masuk gerak. Fire in the hole. ini dulu. Ada yang kananmu Yan. Dari base kita. Iya, mid ikut dia. Dia ujung kedua. Di belok. Kiri motor ya. Kiri motor kamu. Belakangmu. Mau ada belakang atas. Step jongkok kawan. Wah, Pegang senjata Om. Aku mau lari tadi ya. Mission Jangan fail. lari pegang senjata sambil pegang senjata Alright, let's larinya. move out. Deket pintu daerah. Fire in the hole! Fire in the hole! Nah, sini, Be. Fire Yang in lain the hole! nanti. Fire in the hole!
Fire in the hole! Iya. Fire in the Ini. hole! Nah, aku sama Fire in the hole! ini Fire in the nih. hole! Kalau dari situ ya, itu ya, aku sama pengelobu gitu. Aku jago bokong limit ya, limit ada tuh limit. Cover B bang. Tabrak bang. Di JK apa itu JKA? Dalam set. Turun, ada. Fire in the hole! Awas bokong, Crusader. Bokong, Fire in the hole! Belum sedang satu. Crusader bokong. DK ada ya? Ini ada dalam B. Udah saya tahu tadi. Masuk udah gambling. Dalam B ada. Emang Iya, SC. lagi. Tungguin nggak tuh? Headshot. Main safe aja, ini nggak minus. Wow. Berapa orang gue? Mereka 7 orang doang. Susah. Mission Masuk failed. kunci langsung deh. Iya, putih. Alright, Kita langsung let's ke move B out. ya. Fire in the hole! Tahu mau tahu lewat itu lah. Fire in the Ya, hole! save, chain, rapas ya. Oh, no. Aku Fire in masih the lagi. hole! Fire in the hole! Ah, itu arah di bawah. Fire in the hole! Aduh, Fire in JKA. the hole! Fire in the hole! Biar gak kedengeran. Nih, dapat nih. Guys, Ini ada nih. Pasang lah, Det. Pasang lah, Det. Siapa tadi yang pakai medkit? Siapa medkit? Kan tahu tim Bomb kita. has been planted. Fire Ya in the Allah. hole! Siapa pakai medkit? Walah. Badril ya, bukan? Tadi Mission success. dia semua kan ini. Okay, Jangan pakai Aku lah. medkit. Iya, jangan pakai medkit ah, memaluin aja. Fire in Fire the in the hole. hole! Oh, itu, Mas. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Wah, kena nggak aku? aduh. Jika banyak ya. Arah ke JP. Awas semua Aisyah. Kananmu. Belakang. Wah, kamu. Nyata. Senjata jangan yang pintu. Ntar ya Om ya. Okay, let's go. Itu tengok kan? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Di KB ada tuh. Fire in the hole. Wah, ada ujung ada lagi, Pak. Oh, kalau JK mati. banyak ya JKA. Nah, terus Belakang John. Aduh. Pakai kelotok dulu ya. Kelotok ya. Tinggal satu nih, 2 lawan 1 guys. Mas. Mission success. Alright, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Aduh, AWP. Udah headshot Fire in the hole! Fire in the hole! aduh lama gitu. Nah, udah skip dulu ini. Fire in the Awas hole. JP 1 ada ya. Awas JP, aduh JP 2 awas. Fire in the hole! Limit P2. Fire in the hole! Ini Kill biar nggak minus. Belakang. Ada belakang. Wow, gila. Blue team win. Udah, teki, gila. Ngeri. Anjay. Imbang. Keras. Bangsat. Back. Cemas kau, Dek.
Pan di publik dong. Pan di publik. Apa katanya? Kapan, Dep? Udah pergi mereka? Pan udah. Nah, pantes. Yuk. Ya, Loni. 7 mereka. 7 jangan. Siapa kita kabur 1? Pikra. Kenapa kau Pikra? Nyari dia. Nyari room. Oh ya. Ini ada nih. Udah ada masuk lagi goib. Ini ada ke 400 ya, tapi FC. Mau nggak? Jangan lah. Anjay, polos saya bang. Polosan aja. Miskin saya, Fikra. Saya nggak pernah pakai char FC lagi. Barangkali kamu mau support. Iya. Mau sumbang. Ini kan room yang Alah, customer nih. Ya, lawan. Ayo. Ya, atas kick Bang Den. Terus, ntar dihajar. Kita lawan Gustamar ya guys. Wah, PLNC ini semua nih. Ini. Wait, belum inspect. Dari atas. Udah aman mereka. Udah di atas, ayo sama mereka terus war. Antangin pula. Jangan lari mereka. Serius main DT? Roto kau dek. Cemas kau dek. Back. Reuni kita guys. Aja aku loh, siaran kali. Di sini dong. Aisyah, Ya, Bang. ntar kalau udah bintang 2-nya ready saya kabarin ya. Dia 40 juta loh Expedia nih loh. Berarti harus GB berapa, Dep? 50 lebih ya? Yang bintang mana? dasarnya? Yang mana? Bintang gua 50 berapa XP-nya? 42. Edan itu siapa lagi? 52? Yang bintang 2 yang itu Edan pasti. Dia kan kemarin udah bintang 2. Benar nggak? Emang berapa itu nanti, Bang? Belum Kalau ada teman. B3. Berapa? Dicek. Kayak aja, Bang, nanti kalau udah ada. Ada item permanen sama apa? Bareta 90 ya. Dapatnya tahu semua. Tak ini. Kemarin saya jual bintang 4 500. Wah, lu mau tuh, Bang. Aisyah dulu ya? Iseng-iseng ngobrol. Enggak, Bang. Si John. Oh, Ya, John, hulu. face-nya John. Hah? Pakai hulu juga. FC kok John dari tadi. Si John. Enggak ada loh. Apa nggak ada itu? Iya, FC, Bang. Face-nya, hulu. Ya, si John. Kalau bintang 4 500 mau aku, Bang. Iya, kemarin saya iseng-iseng ngobrol sama teman. Anjir, kirain dia bercanda. Nggak perlu nanya-nanya langsung. Ya kalau ada lagi mau aku. Belum dah. Belum ada. Enggak nego lagi, Bang. 500 mau aku, Bang, kalau Karena 4. XP-nya udah mau hero. Langsung berangkat ya, nggak 500 ya? Iya. Emang aku mau cari akun satu lagi.
Akbar, war sini bar kau ini. Ya, ntar ya. Kau orang war, kau malah main Valorant. Iya. Aku lagi live Valorant. Anjay, Ada apaan itu penonton kalau live Valorant itu? Seru loh. Apaan Seru Warclan, Bar. Ntar ya. Mau suruh main PB Warclan biar ada gimana gitu. Pak, kapan GPA lagi? Oh, kayaknya mereka mau pengen turni internal lagi. Ini, Bang. Tuh si Haris. Siapa? Lihat chat game. Ayolah, udah rame ini internal lah. Boleh nanti. Bukan hadiahnya, cuma Nanti ya, nanti lihat di grup ya. Kalau aku dapat rezeki agak banyak, nanti dia turninya BM yang anggota baru ya. 55 nanti polosan. Oh iya, aku anggota baru, boleh ikut aku berarti. Iya, ikut. jadi Bang buat Aku juga. ajang silaturahmi, jangan kicar ke Nanti timnya aku yang ngacak, mapnya aku yang ngacak. no APC. Ya, nggak boleh pakai APC. Jadi Bang bikin jersey, baju. Ya kalau kau sendiri nggak bisa lah, harus banyak orang. Aku bilang tuh dia itu satu balnya itu 20 baju harus minimal. Harus DP dulu ya 20 baju ya, baru dia mau buatin. Ya yang lain pada mau. Si John Sopian nih, si John 200. Pernah, cuma Sopian 2,5 apa? Apa? Jersey. Ini lah yang nonton live aku pakai jersey aku waktu di tadi siang nih aku pakai jersey aku waktu di 195. Mau Bang, kalau yang lain mau juga. Hah? Gimana? Iya, kalau yang lain mau juga ayo. Yuk. Udah kemarin itu konsepnya udah, ya Dep ya, konsepnya udah, Ya. konsepnya itu namanya udah, bajunya udah ada. Yuk. Yuk, ready. Save house dulu nggak, Dev? Tadi kita belum ya? Terserah deh. Oh iya, dia dari atas minta ya. oh dia dari atas. Ya udah, kasih lah dari atas. Ready kan, G? Yuk. Pat, sudah belum Pak? Nggak pasang musik aku loh. Aduh, ngantuk. Ayo men. Mana sih, Pat? Kayak pro dia, mencret. Iya. Hah? Makan cabai dia Bang. Walah, jangan makan cabai kan. Didi, main dulu Didi. Ya. Oh, Bundir. Kenapa? Fire in the hole! Belum tahu deh. Bundir. Nggak mati saya. Fire in the hole! Tertong. Nice. Red team win. Aku sendiri dapat XP. Bebek cemas kau, Dek. Itu harus bundir. Dia dapat XP Kenapa ya. takut ya? Lumayan kan dapatin. Bom saya mantul. Masih bayangan udah buang. Iya. Kayak GB loh, Dep. Menit berapa ya? 55. 55 ya, 55. Kalau 56 belum bisa ya, belum mati ya. 56 buang bom kayaknya. Buang bom, ya. Meledakkan. 57 buang, 55 meledak. Ini ada yang tes. Yuk, ready. Ini lagi main, Bang. Hah? Ya sudah ready nih. Ya, John. Das, siapa? Obat kuat. Oh iya, sabar. Dapat, ayo Pak. Nah, lihat lagi PC kita Pak. Ya mendingan Lambat kita lawan respon, Mbak. Bustama Raja dan kawan-kawan daripada lawan keras-keras.
Hilang satu lagi mereka nih. Main. 7 lawan 8. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nice shot! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, terus kok bisa mati kena Fire bom in the di hole! sini, Fire in the Bang? hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bang, itu bang. Iya, tahu. Parah dia. Parah pula aku anjay. Os, jadi Icar ya. Ini, bawa ini. Icar. Bawa Bang, bawa Bang. Kolong ada, kolong las, kolong. JP. Oh, naik dia. Pasang aja A. Aduh, malah dicari. Ida. Tahan John. Alok John. Aduh John, JP lo. Alok. Best. Mantap bom nih. Mission Bomnya guys, success. bomnya. Okay, let's go. Nah, di sini dah, kemana itu? Nah, Fire in the hole! dari mana? Sampai Fire in the hole! Fire in the hole! Terakhir. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Woi, Fire in the hole! dari mana itu? Fire in the hole! Fire in the hole! Nah nih, dalam Fire in rumah the nih. hole! Fire Wah, in the hole! lipat ini. Wah, kena Bang JC. Di unlock satu ya. Set A2. Enemy spotted. Set A2. Affirmative. Jangan stay berdiri, kedengeran tuh pistolnya bunyi. Ada deh. Oh, bantu A. Fire in the hole! Nice. Jalan bokong. Fire in the Ada. hole! Bokong. Masuk saya tuh. Oh, Anjing keren. ada lagi di mid bawah. Musuh dua ya. Ambil Kang Jai. Maju. Ambil Der. Tahan dulu. Badil. Nice. Satu lagi pojok pulas. Pojok. Aduh. Bacok lah. Aduh, Kang Jay. Mustama. Kok nggak kau bacok? Kejauhan Pop larinya. Oh, Okay, let's go. bisa itu. Mana komat? Apa ya? Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole! hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Lah, bom. Fire in the hole! Bocor Fire in the itu hole! aneh bomnya Bang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bomnya dikit banget Bang. Keluar Kang Jai. Fire in the hole! Kejar guys, jangan ngumpul guys. Waduh, kena pula. Aduh. Di itu B Waypoint! Wah, side BJK. ada tuh kaca. Sorry. Pas kaca, sorry. Fire in the hole! Fire in the hole! Alhamdulillah. Bayarnya kemarin belum? Sudah. Sudah. Minggu deh. Datang nih. Nah, Russo, kalau ngomong biasa ke gajian, Russo dia datang. Jadi kawas. Jadi teman ya. Hotel itu tuh. Galak kau ngiring. Ujung. Hah? Iya, berkawan kucingnya. Nice. Air tembus ya. Tapi satu jelas. Oh, dua musuhnya. Ayo main dia. Biar B ya. Biar B. Limit. Limit senjata, jauh kali komputer. Pian. Senjata siap. Step. Dalam A. Dalam A.
Belakang, Belakang belakang. satu. Belakang satu. Berapa lagi sih? Mission musuhnya. fail. Oh, 2. Okay, let's go. Oke, kalau tiba-tiba perai dulu. Ini nyampak kemana? Nah, ikut. Waduh. JP satu, JP panjang. Anjay. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! lagi langsung. Hah? Fire in the hole. Jalan. Fire in the hole! Fire in the Oh, hole! lompat itu dah. Fire in the hole. Tank JK ada ya? Fire in the hole. Ada tahu ya. Fire in the hole. Masih ada 2 RB, 2 RB. Fire in the hole! Karat ya. 1. Fire in the hole! RB satu Aisyah. Tuh. Rame, tong tuh dong. Rame di rumah Siko, di ujung Siko. Fire in the hole. Iya. Fire in the hole. Ian main JK ya. Langsung kanan kau namanya. Ini ada kanan dan Fire in the hole. Ada Aisyah di kulkas. Fire in iya the ada. hole. Di kulkas satu. Udah masuk ya, udah masuk. Aduh, mati pula si John. Wah, susah. Kalau mati, Bang. Corona. Yo. Adanya enggak aja. Mission fail. Okay, let's go. Ada lagi kelihatan. Abrak lagi. Sama dia mati gitu. Fire in the hole! Ini dalam Fire in the pertanyaan. hole! Fire in the hole! Awan Bang Oli. Walah, JP ujung. Kena lagi aku. JP ujung itu, Om. Ini ada 2 Fire ini. in the hole! Tapi kalau mati lagi. Dah, jam. Tiga orang loh JP tadi. Nice. Langsung majuin. DA. Atong satu. Tong sampah, tong. Ini kita nak dua, Pak. Ikut manusia kok katanya palingan. Kita keren. Yuk, satu lain yuk, JKJP yuk, satu lain. Nggak usah ada A. Telan aja, Bang. Mission Main cepat, yuk. Langsung All right, pasang. let's move out. Yuk, JKJP yuk. Jarang diam itu. Nah, sini susah dia. Telan. AWP Nika ya. ABC. Yuk, JKJP. Aduh, satu di JP ujung. JP ujung satu. Waduh, mati nggak tuh. Awas. JK. Oh. Sabar. Cepet ya. Nih, dia langsung ini. Mission fail. JK tadi. Ada modalnya nanti itu sudah langsung. Okay, let's go. Aku jadi game satu nih, kenapa bom itu kesempatan terus? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wow, AWP-nya ada. Fire in the hole! Cepat. Bantu JK-nya. Aduh, bantu JK-nya. Fire in the hole! Bantu JP-nya. JP masuk cepat. Press terus JK-nya terus. Di ayam. RB awas. RB. Fire in the hole! Wah, JK RB. Nice. Pasang Di mid tadi. Fire in the hole. Jangan cari musuhnya siapa namanya nih? John. JK. Has been planted. JK mas. JK. Nice. Yuk, bisa yuk. Lagi yuk. Mission success. okay, let's go. Go! Depan sumber Pak. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the Fire hole! in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
tidak mati dia. Headshot. Dia kalau bunuh aku. Coba bang mabuk kanan bang mabuk. Udah mati. Gak mati. Nah, busuk itulah. Fire in the hole! Oh, di atas dia. Fire in the hole. Fire in the hole. Di duduk aja kan ada satu ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Mundur satu nih. Habis ngekill satu mundur. Habis ngekill satu mundur. Itu aja. Ya bisa. Fire in the Gak usah lewat mid deh. Mati kalian semua lewat mid. Gak usah lewat mid kalian. Mati kalian lewat mid. Sekarang saya. Nice. Aduh, JK satu. Parah tuh. Wah, ini Yang pakai AUG. Parah itu. apa ya? Di ZA. Masuk. Atau apa? Nice, pasang. Ada mid, ada masuk satu mid. BDR, mid. Kirimu BDR. Aduh, BDR. Bomb has Aduh. been planted. Anjir, Gustama. Belakang satu. BDR. Nah ya. Ya, Nah, situ satu. Las itu bisa luar ya. Parah. Alur, mundur. Kabur satu deh. Ulur. Alur. kamu terbang. Nah, mantap BDR. Mobile. Tahan di situ aja BDR. Wah, Di side. Mainin. Dia udah tahu posisimu. Di base, di depan. Udah menang. Hit parah kan. Mission success. All right, let's move out. Ayo Aisyah, semangat. Pas BDR depan CK ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole. Kejang ada satu. Fire in the hole. Wah, maju dong. Yang lainnya maju ya. Mati yang dijang. Fire in the hole! Di maju ya. Beda ya, Fire in the hole! BDR tahan di situ kau ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Nah, itu. Fire in the hole. Fire in the hole. Di A ada ya deket pintu. Tahan Kasir. BDR. Ih, BDR lagi ya. Di A cuma 3 orang itu. Di A cuma 3 orang. Di A cuma 3 orang nggak sumpah. Di B banyak itu Bang lihat. Di B nya cuma Ya, mundur lah. di B cuma 3. Mundur. Banyak itu di atas. Ini Mas. Terobos, Mas. RB 1. Terobos, Mas. Fire in the Ayo, Mas. hole! Fire in the hole. Aduh, majuin. Mancanai. Fire in the hole! Terus set B. Di ada tuh. Orang gablak. Ayo, pindah. Aduh, Ada atong. atau sampah. Oke, Mundur. ada ya. Di set B ya tuh. Ada tengah lu ada. Oh, kedengaran ya. Nah. Ada itu. Serius. Lama berapa hari duduk di sini? Robo ya itu. Robo langsung. Serius. Kananmu ada, Yan. Kananmu, Yan. Tong sampah ada tuh. Tanya dia. Enggak ada ya. Udah tunggu enggak? Mission fail. Ayo. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Atau buat Fire in the hole. Fire in the hole! Kalau dia bingung baik Mister. Boom. Nah. Fire in the Ada hole! ya. Enggak tahunya nih tuh. Kita tahu dia Fire in the hole! Fire in the hole! Tong. Keluar. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Kok nggak bisa naik apa anjing nih? Ah, Fire in the hole! Awas satu ring. langsung Fire in the Di hole! lorong satu ya. dia tadi. Waduh, di lorong itu. Nice, John.
Bir. Aduh, kena bokong limitnya. Oke. Kali lagi. Di RB itu masih ada tuh pasti. RB sama set B. Nice, Dep. Ayo ini deket aku. IA. Oh, masuk ke ini. Majulah. Ini. Cek di tempat-tempat sempit Awas ya. di depan pintu A ada itu sering ngumpet ya. Depan pintu A BDR kirimu, bukan itu. Di ujung dia, di ujung itu BDR, ujung BDR. Harus senjata kelihatan. Bisa SP ada. Di ujung itu satu. Duh. Di kanan. Maju satu. Lagi di Limited. Kabur dia sudah. Udah nggak sempat juga. Sorry. Hajarlah. dalam apa? Kalau langsung mau ke depan enggak bagus ya. Untuk di mana? Di kanan. Lu. Bang, Bay, itu tadi. Lari. Gimana sih? Itu Ben 6 kali. Ke base kita dia. Terus gitu. Lari. Hati. Talu. Hey, Ya aku lagi. Di base itu. Di base kita dia. Di base itu. Ya. Blue team win. Oh. Ya, balas. Ayo Aisyah, semangat Aisyah. Siapa ya, Bang? Ya. Agak Amin. JP-nya isi ya. Nanti lagi ya kasarannya. Ya utang mas. Banyak apa? Pasien. Tadi 20. Yuk, gas. Yuk. Tenang mbak ya, sebut nama. Siapa? Tidak tahu dia. Tahu hilang. Tidak hilang Del. Kita di jakun Del. Ya. Ayam. Jangan majuin dong. Alright, let's move out. JP jaga satu ya. Ayo, Dep. Tidak. Jamin aja. Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, ada tuh, Dep. Fire in the hole! Batu JK. Mid kebanyakan yang jaganya. Fire in the hole! Mid kebanyakan jaganya. Nice, John. Fire in the hole. Lagi mid satu. Mid satu. Orang awas. Kan Orang masuk Akasir. Aduh. Akasir tinggal satu musuhnya. Tahan. Yang belakang lagi mau keluar tuh. Akasir hit itu. Dalam. Akasir. Dalam A, Akasir. Hah? Masuklah. Nah, Nice. keluar kan lu nya dia. Blue team win. Kenapa mereka nih? nak main apa Oh, alah, walang keke. biasa ya. Aduh, habis karakter aing. Oke, gini aku. Anjay, nggak imbang. Pakai nomor cowok aku. Muncul deh kali. Oh, curang. Eh. Nggak boleh itu. Udah HP-nya labi itu. Enggak. Cuma nambah XP point kok. Nama apa ini? Oh, XP atau poin plus 15%. HP nggak nambah. baru tahu lagi saya. Ini loh Aisyah, kalau pakai dua lampu kotak-kotak tuh jangan di brush tuh kayak ditekan terus, jangan di typing, beret, gitu agak cepet. Satu ya, Bang.
Iya, bukan agak cepat di typing ya, di typing. Tet itu loh. Jangan ditekan terus ya. Kabur dia kalau ditekan terus, di burst nama itu. Kalau mau enak di burstnya beli Logitech. Tapi harus pakai ini kayak script itu. Softwarenya. Kan ada dari software. Yang di stripbooknya tadi ya. Nah, kalau ini boleh kalian pasang C4. Nek, Bang Jan kita merokok. John, DC. DC. Oh gila, rekor playnya ada 7.000. Kejar nih. Apa, Dev? Kalau sehari saya gas, lewat nih. Anjay, selebe. 7.000 nggak? 7.100 ya? Winnya nggak susah, Dep. Banyak 500-an winnya. B1 100, B2 200, Banyak B3 di manual. 300. Das. DC lagi. Harus Ini Aku kejang ya. yang bocor. Kejang jadinya ya. Kantong bocor bocor. Mana sih John? John, Oh, DC dua lagi. masih lama kah? Ini udah loading. Ada yang mau ganti nggak? Hah? Ada yang mau ganti? Enggak usah. Itu angka 2. Oh. Lagi. Yuk, gas. Tidak. Gas. Empat mas. Impas speed. Bukan. Pasang tuh bom tempel. Bukan kan boleh? Iya boleh. Boleh. Tapi jangan jauh. Aku JK. Ayo JK, kau slotmu di A slotmu. Okay, let's go. Aduh, aku jauh no. No. Fire in the hole. Wah, respon bocor. Headshot. Mau. Fire in the hole! Fire in the hole! Jangan ada jangan tadi. Fire in the hole! Chain headshot. Ada Fire in the jangan. hole. Masuk. Masuk. Harap kalian orang semua di luar ini. Kang Jai. Bijang satu kali. Mana masuk dulu masuk di A. Fire in the hole. Di ujung. Fire in the hole. Udah fokus itu aja Badril. Fokus itu A itu aja kau. Oh, JP ada itu. Ian. JP-nya ada. Hati-hati. Tapi dapat JP ya. Udah lom AB. 3 lawan 3 ya, Bang. Mobile aja. Ada bukan kanan belakang kanan besar. Nah, di kanan ke sebelah. Chain headshot. Mid tapi. Nice. Sedika ya. Tunggu lagi situ. Ada. Nice shot. Mati. Stay aja. Aku tinggal ya, ininya ya. Midnya aku tinggal ya. Mid 4. Mid 4. Habitnya ya. Halo JK. Udah tahu aku situ anjing. Ada. Oh, tembak. Kirir, JK. Turun mid. Mid harus mid. Tunggu mid. Iya. Cancel dulu. Harus mid aja. Mobile. Naik RB.
Lamainnya. RB. Kiri, Nah, kanan, nah depannya. Awas. Nah, nanti. Ya. Aku udah denger setiap pasukan. Iya. Mission success. Kiwit ya. All right, let's move out. Itu Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada jangan ya. Fire in the hole! Banyak dia, Pak. Fire in the hole! Ada jangan mati satu. 2 jam di luar ada berapa ya? Udah. Proses juga luar. Buton. Buton. Yang JK. Buton. Kagak, biar aja Oh, ya. RB Buton. RB. Nyan, ke JK. RB Buton. Oke. Saya cover 2 arah soalnya. Fire in the hole! Fire in the hole! Asyik kan J. Yap. Oh iya, rekamu kan oke. Ya. Nah, gitu. Keluarga Nggak ngerti lagu. Fire in the hole. Udah. Ada nih di saya nih, ada nih. Kayaknya. Kill it. Lebih. Aduh. Fire in the Bukan hole. itu step. Ada, Bang. Masuk. Fire in the hole. Gimana? Fire in the hole. Gimana mereka layout semua? Aduh. jangan sampai ada Mission lisi, maksudnya success. main apa-apa nih. Let's go. Aduh. Fire in the hole. Udah dapat MP semua lagi kan. Gak usah mundur lagi kalian. Kalau nggak ngerti baru mundur. Kalau udah ngerti nggak usah mundur. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Aduh. Anak keluar mulu sih kok ini. Mission success. Okay, let's go. Bukan Ustamar itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Bus kamar yang ini. Mission success. Okay, let's go. Ya, ayo, yang mungkin maju Aisyah, yang mungkin maju lah. Udah dapat 3. Mission success. Diam aja di base. All right, let's move out. Aisyah maju. Biar mereka aja maju. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Maju Aisyah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Diam sini aku. Kayak gini lah. Fire in the hole! Di typing. Enggak apa. Oh gitu. Di typing. Dan ini goyang dia. Kalau sekarang goyang. Di typing. Kali apa? Aisyah bacok-bacok ya. Mission success. Gak kena Aisyah cepat lah. Kill All right, Aisyah. let's move out. Kamu Bang John, Fire in the hole. yang kita gila. Fire in the Gila hole. kalian. Kawan Ketawa mati. Astaga. Blue team win. aku yang mati. Semangat. Kamu suka es. Kalau masuk JK tadi mereka langsung headshot ya. Ada di semua ya. Nah, kemana lagi ini keluar tuh? Siapa keluar? Mana kau tadi? Apa? Lawan mereka lagi? Iya. Sini lah terus. Belum sudah tadi. Oh, senet mati lampu mungkin. Lab DC semua ya. Waduh. Oh, limo kan? Wow, urut. Jangan. Bangga kata. Lab. Siapa tuh? Siapa yang keluar itu? Lak, Lak. Pasti siapa lagi. Gue pengen keluar. John mau keluar John. Bangga katana.
Belum tahu yang aman, Kak. Walah, buka suratnya, buka suratnya. Ini RM-nya apa? Oke, aku nyari orang. Kali 88. Kami nunggu sini ya. Oke ya. Oh, ini pula PPMK nih gila. Suruh skip langsung. Aisyah bilang skip bang, apalagi PPMK nih. PPMK, cari penyakit lah PPMK, walah. Penyakitnya lagi. Bang. Sakit, Bang. Udah keluar tadi. Udah komisi itu. Yuk. Ada nggak? Ini ada nih. Para binatang. Oh, bukan binatang, bukan binatang. Udah hajar lah. Wah, keras nih mereka. Tahu, Wak. Itu calonnya, Wak. Wow. Wow, yang isi Hero Crabs 16.000. Gila. Ada. Ada, oke. Oh, Rangga nggak ngomong Rangga. Ini bukan keluarga binatang ya. Kalau keluarga binatang keras loh. Ini keras Skip lah juga kalau nih, kami. Bang. Ngapain dilawan ya? Jadi lawan Tahun PPMK. ini juga keras. Keras ya. Iya. Tapi nicknya kayak gini sih. Coba Enggak, klik bukan yang ini, Silo Bang. Crab sama Hermione. Lihat record line-nya. Wih, menang AGB nggak ini? Enggak lah. Oh iya enggak ya, enggak. AGB. Iya, enggak. Selisihnya dekat. Kill ya maksudmu ya, killmu ya, kill ya. Udah dapat beli tuh biar ini. Ya. Ah, ini keluarga binatang itu nggak sih ini? Ada binatang nih. Anjay. Enggak ya. Kalau keluarga binatang skip bang, bilang aja gitu udah. Ju- Ngapain main Yola ini. Juara itu, meleset kita. Iya, Mat. Ingat, Mat. Iya, Mat. Tuh ya, aku dapat ini nanti. Buahnya apa mana? Ya, Oh, Nobuko. ya, Nobuko tuh CRGB itu. Nobuko Jack. ya. Apa sih nama itu? Apa sih? Iya, Apa namanya itu? Ini mereka Jasa GB ya. cari beli. Ya. Nobuko Jack Yang apa Silo lagi? Crab sama Hermione ini. Enggak ya. Gila. Black Portal. Ini juga sama yang hero-nya. Ngeri ya. Asisnya juga banyak Tetap kan. darah juga. Aslinya. Ya. Di blue kita ya, coba ya. Bosan di Blue, blue. Apa mau save house? Apa mau di mana? Serah. Jangan di downtown dah, bosan. Blue aja ya. Yuk. Belum. Itu coba ini obat kuat. Inventory-nya berapa coba itu? Ada 600. Nyampe ya 600 jumlahnya. 640. Hah? 640. Wow. Yuk. Pakai-pakein aja itu biar habis. Nggak usah lagi isi cash itu. Yang Red Baron absen harian kah? Red Father. Red Father. Iya, lengkap itu. Itu quick change-nya. Seminggu lagi saya pakai ya. Oke, yuk. Itu 9 jangan apa cancel satu. Nggak bisa. Ah, nggak bisa ya. Jangan aku RM, nggak bisa aku cancel loh. Keluar aja. Janganlah. Enggak, aja sendiri yang keluar kalau mati. Anjay. Ngelek dia. Nanti kita dapat yang ngelek pula. Dapat RM yang ngelek, tambah kacau kita. Shoot atas siapa?
Okay, let's go. Jangan JP ya, kena spam ya. Fire in the hole! 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 Wow, ada maju JK. Anjing, JK maju. Lo Aisyah kok malah mundur? Oh alah di tol satu ya. Wow. Rata nggak? Udah lompat mereka tuh mainnya kan, kotak-kotak itu. Susah nembak. Mission fail. Gila. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 JP hit, ada JP maju. Mati. Ayo masuk JP-nya. Wah, udah cepat parah ya. Ini parah ya cepat. Tuh, pola mati woi. Awas JP bokong. Nggak ada. JP mati. Mati. Malah langsung. Ayo pasang net, aku pasang. Aduh, Sule. Aduh, anjing langsung headshot ke aku. Fire in the hole! Anjing man. Nice. Kau dimulung loh. Jangan mulung-mulung Rangga. Lah pakai pamas ya. Ya gantilah kalau pakai dual. Diam dong. Chris batik. Tuh, anjir. Nice. Saya bilang dia. Has been planted. Di side side. Mari ini lah. Ayo Devis. Dipus. Ih, nggak ref, tidak sempat. Demi kamu lagan ini. Bomb defused. Sorry guys, kaget saya di ular. Mission fail. Pamas sih bro. Nanti F tuh ya. Coba Alright, pamas let's ya. move out. Kita F mau pakai pamas. Fire in the hole! Ah. Nyewanya Fire cowok. in the hole! Wah, Fire in the hole! Fire in the hole! parah tuh. Fire in the hole! Jagain dari tol ya. Fire in the hole! Saya ke tol. Oke, ada itu. Fire in the hole! Mati dong Tigra. Masih ada di JP guys. Jika ada banyak nih. Aduh di Bokong guys. Shot. Duh, saya tuh. Nah, Waduh. bokong itu. Gua enggak tuh. Bantai. Nggak main Ya, ya, JP kok dong Rangga, kamu. Okay, Iya. let's JP go. ya oke. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! JP selalu maju JP-nya dia as ini ya. Paham ya? Fire in the hole! Salah pulang ya, goblok. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing, malah mau keluar. Fire in the hole! Bunga lu. Ular aja. Ular bit. Fire in the hole! Nah, isi mati. Fire in the hole! Iya. Pantes lah. Baik. JP ada. Belakang ada. Sabar. Ayah buat panik loh. Karena kasih tahu. Mission fail. Tahu kena bokong kok nanti. Okay, let's go. Lakukan Fondasinya urusan itu. dulu. Fire in the hole! Fire in the hole! Kita akan ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Mantap. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjir, saya udah dapat A tadi. Aduh, aku masuk Sule. Ya, sabar. Masuk tol masuk. Fire in the hole! Sabar. Fire in the hole! Jangan siap lo, jangan ambil pisau. Belakangmu. Oh, rame nggak kalau perkosa? Mission fail. Kalau masuk itu tongnya ledakin dulu di JP dulu. Let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire
Kilau dia, Si Fikri. parah tuh yang di tol. Nice. Fire in the hole. Main BDR. BDR. Naik ke atas BDR. Tahan, jangan dapat mati. Di kolong satu nih. Udah. Sabar nggak? Dika Jauh satu. kalian. Jauh kalian. Hit marah tadi pop si pangeran itu. Oh, Salah JP lawan. dia. Ngumpet kah? Wow, kena orang macam. Dekat, kanan. Boleh. Jika Dari Jablay ada. kanan musuh Boleh. berapa? Nice. Tes Jablay. Oh. Kirain. Sret Sule. Kira. Kanan satu awas ya. Dekat. Dekat. Ginian dia. Mission fail. Sakit Pak Mas ya. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Anjir. Oh, bisa Chris. Anjir. Shot. Dikedip doang loh. Fire in the hole! Fire in the hole! Langsung mati. Wow, dari JP nggak Blue apa-apa. team win. Roto Negoro. Ya. Langsung mati. Roto Negoro langsung. Nggak asli nih kotak-kotak ini. Pindah slot dia nyo. Yuk. Ini nak respon ya. Saya ini ya. Buat gua sini, Bang. Kau mau pakai yang red pad nggak? Quick ching ada, kotak-kotak ada situ. Kalau mau kau pakai yang Udah red, dipakai belum? belum. Ya use saja. Itu inventory penuh semua itu. Absen harian itu juga. Iya biar habis inventory jaga tuh. Okay, let's go. Penuh tuh. Fire in the hole! Jangan udah hitong ya. Awas cepat spam awas. Fire in the hole! Wah rame JK ah. Rame JK. Rame. Udah masuk semua. Fire in the hole! Batu ah. Bohongin. DP-nya udah masuk belum? Jatuh dong. Aduh, dia masuk, udah masuk. Di mana tuh? Sule. Oh, bat. JK arah atau ini. Gila. Di agar lo, bat. Mission fail. All right, let's move out. Bos kali ya. Fire in the hole! Fire in the Cepat hole. mereka masuknya bangsat. Nice dead. Fire in the hole! 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 Ular jaga satu dong. Fire in the hole! Nice dead. Fire in the hole! GKA 2 tuh. Fire in the hole! Tolong ganti. Merah tuh. Meronya. Affirmative. Pencet satu. Gak mati dia. Ada JKA. Ada, bat. Satu darah tuh. Awas kena culik ya. CP satu. Headshot. Nice. Pik kosong D-nya, Chris. Bisa semua nih kayaknya di KJP. 3. Jika siap. Lur mati. Musuh 2. Atau kau di A sendiri ya, nggak apa ya. Fire in the hole! A2. Dia semua itu, bang. Chain headshot.
Manusia dia. Chain Nah, headshot. udah, nanti caranya. Mission Kalau masuk success. ditabrak itu mundur aja ya, ntar di recheck bareng-bareng. Iya, Fire in the hole! rame. Aku spam bom. Tapi itu mereka mau masuk tuh, aku spam bom semua. Bom. Fire in the hole! Awas ular maju. Bos, ularnya lihat dong. Hati-hati. Hatori, ular ya Hatori. Ada. Fire in the hole. Guys, Fire in the ular. hole! Wah, Fire in the hole! Masuk satu bawah ya. Mau masuk satu ya. Kenapa SP? Aku Waduh, gelap kali Om. Siap dia tadi potong satu. Di awal. Oh, pada patah Badril. Kirimu satu deh. Ini ada. Tuh dia. Sok-sokan dia. Rampok di arena kos, tapi Mission fail. Dapat lari tol di awal loh ya. Fire in the hole! Tol tuh cek aja, kalau nggak ada tol udah tinggalin. lewat Fire ular in the deh. hole! Maju ular. Wah, masuk ular ya, Bung. Dari A1 ya, belum masuk Fire tapi. in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Orang awas tuh. Limit ke atas. Pulau Sule, Cok. Bomb has been planted. Mission failed. nggak perlu Okay, fokus let's dulu. go. Fire in the hole! 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 Fire in the Fire in hole. the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Wow. Lah, Bentar, guys. Jangan numpuk. Fire in the hole! Dari side kosong. Fire in the hole. Jalan ulur aja ini, ya. Lur kosong. Nice. B aman nggak? Enggak, main enggak? Fire in the Fire hole! in the hole. Nah, dua. Fire in the hole! Turun, Cok. Double kill. Masih nah. Dua ya. Wow, lompat pecah tuh gak tuh. Orang ah. Wah. Mission failed. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kami jadi. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Kick lah. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Orang B dong, JP, sih, dong. JP. Tol. Ujung. Chain headshot. Tolas. Balas. Main Lock, dong. lock, lock. Tolas. Badril udah dapat info. Musuh tinggal satu. Tol. Belum masuk Kalau dia, kalian belum situ- masuk dia masih stay. Gak bakal lewat JK dia. Start. Udah dijaga. Ini Badrilnya tol. Dia nggak DSK. Wah, di JP. Udah ditungguin nggak tuh? JP club. Awas Badril. Badril, kirimu. Ah, itu dia. Aduh, ngelek kali Badril ya. Ada. Nice. Start itu. Ngelek kau Badril. DSK. Mission DS nggak kau Badril? success. PC sebelah kami All right, bongket, let's Bang. move out. Ya suruh matiin lah. Fire in Anjay. the hole! Oh, Fire in the iya, hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Awas kang dia kena bidik RB. Ah, flashbang deh.
Kalau ini nggak kemana lah berarti. Dia waktu tiba-tiba. Fik, tarik aja Fik. Sekarang saya di dalam aja. Ada kan Ton? Ada di ini. JP. JP 2 JP. Fire in the hole! Masuk ke A. Fire in the hole! Dua itu kan. Awas. Di base ada, di base sekarang masih ada ya. Di A2. Di A2 di A. Tol satu. Masang satu masang. Tinggal satu musuhnya. B. Terakhir saya lihat di base, masih di base tadi. Masih di base. Itu. Iya, udah maju. Di mana? Di A. Dalam. Kamu? Iya. Dika, Itu ada. main nggak? Lihat, Fire in the hole! bisa main nggak dia? Sabar gak? Ada. Nice. Kirain udah nggak bisa main. Ya, gua rada Kaku tangannya. Mission success! kotak gak tuh. Okay, let's go. Soalnya yang palu cuma duduk ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Palu. Dari anak kampus. Fire in the hole! Fire in the hole! Masuk. Masuk ayam. Di base teror. Ya, aduh, turun tangga ke bawah. Fire in the hole! Hai. B aman ya. PDR. Oh, ada. JP. Ler. Merah. Awas, aku spam di dia. Fire in the hole! Aduh, masuk Sule. Aduh, kaget aku. Aduh, keyboardku. Waduh, malah Dispelor. Pamas. 30 peluru. Fire in the hole! 10. Boros tapi. Fire in the hole! Ada. Ujung ada. Oh, mengejar dia Badril. Pak, senjata agak patah-patah ya, Badril. Ke B dia. Ke B. Udah di B, udah ditungguin kau di B. Di bawah mau itu. Udah di B dia. Bomb has been planted. 2 lawan 1 kok. Oh, tangga besar ya. Nice. Mantap. B. Awas ada juga. Lamaan motor ketol. Cek RB ya. Step mau jaga. RB cek. Langsung tembak. Drat. Oh, kau yang nembak. Baru bilang drat. Dia nembak. Mission failed. Dia yang nembak gak itu. Okay, let's go. Fire in the hole! Hitamnya tuh. Masuk. Fire in the hole! 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 Aduh di itu mid awas PDR. Alamin. Fire in the hole! Nah, pula lo diulang lo. Ular buton. Jangan dibokong ya. Ular. JK. Satu lagi. Malah mau susu di Sule. Dia. Oh, ujung. Bomb Oh, has been planted. belakang. Gila. Udah, turun. Kali itu lah di Mission belakang. failed. Turun. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Masih di belakang Aisyah depanmu. Fire in the hole! Alah, masuk A. Aku Fire in the itu. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Sule awas. Bom aja di set A itu lo. Enggak, udah Masih selesai. dua lagi dah. Fire in the hole! Ada bom lagi. Bomb has been Awas. planted. Oh, hitam dia kan hitam itu. Red team win. Aduh, udah. Teki lah. Lihat dulu. Lah. Ini keras bang. Cari musuh lain. Gila. Keep bang, 7 Hah? aja. Capek saya, udah jam 2 di sini. Kemana kau, Dep? Bangun pagi jam 2 bang. Hah? Aku ini dulu ya. Apa sih namanya? Absen harian ya. Sama ya, aku war juga lagi. udah. Hah? Udah jam 1. Kenapa kau enggak? Mau kemana? Anjing kau enggak. Lagi. Ini loh, siapa namanya? Pikra. Kau ini kan, kau reload, login lagi, ambil absen hariannya. Lumayan hadiahnya tuh. Logot, Aku login mau lagi. off ya. Hah? Mau off. Ke kampus. Tuh, Besok lagi aku on. Besok lagi? aku juga ke kampus ya. Tai, lah enggak baru login. Enggak.
Kebawa ya. Cari yang Oh, aja. Fitra udah gawe ya sekarang ya. Mantap Hmm. dong. Belum Iya. Kamu pakai cara aku nggak, Rangga? Nggak, kau belum off kan? Ini Pigra. Main lagi lah, main lagi. Mau war apa main bebas? Bebas deh. War lagi bang. Tidur. Mau lagi, yuk. Menang memang. Kalian. buat tidur. Ada tugasnya. Hah? War lagi dulu. Yuk. Belum menang itu bang. Hah? War lagi belum menang. Yuk. Yang mau war lanjut guys. Dapat musuh. Beli sekali. Beli segala musuhnya. Aceh. Men Al-Qaeda aja ya, saya yakin aku. Nengok dari nicknya bang. Aku berbakat, tidak berbakat. Ay. Lucu-lucu namanya. Orang berapa? Itu dari berapa nih, Mas? Minimal mau ini 6, 5. Kang J, kau kemana Kang J? Berilog. 5 atau berapa bang? Sini guys. Kongkong 6 Lah, si ini udah off. Siapa namanya? Si Tiara. Tigra? Iya tadi dia kan udah pamitan. Oh iya, banyak kalau bintarnya lah. Oke. Ada 1345 nya 6 berarti. Aduh. Oh, enggak. Sebulan belum ada nih. Ternyata 60. 7 apa 6? Gak tahu orang berapa nih. Tunggu. Rangga aku nggak main, Rangga kalau nggak pakai Hathor itu loh. Quick change. Iya, dewennya. Ya kau ping lah aku. ke dia bang biar dia main. Ping aku ping. Kan passwordnya sama aja. Oh iya, yang kemarin masih sama aja. Oh, masih ingat kau? Ya udah. Lanjut. Oh, pernah Al-Qaeda dari dalam. Yang hero di absen harian juga. Absen harian terus. Ya. Kicing dapat kan? Udah dapat King. Tapi FC-nya belum, nggak ada sama sekali ini loh. Apa namanya itu, Dep? Holo apa ininya robot nggak ada. Kosong, karakternya habis. Iya kan itu dipakai kemarin. Nggak ada satupun karakternya loh. Baik itu yang darah polos sama yang darah 120. Nah ini bang, Ah. sini. Nah, itu Absen harian aja Ini lah. biar dapat kicing. Mana? Ini bang. Yang penting kice itu loh, kice. Udah war. Rumah berapa? Join bang. Ya, bentar. Ini udah login aku. Dapat Chris hari ini. Dapat Chris SP Crimson 3 hari. Anjay, keren. Nah, kalau kita bertiga bang enak nih musuhnya nih. Mana? Wah ampun, jangan yang ini ah. Apa bang? Cari lain. Ada yang lain. Kenapa? Pindah jadi kosong nih. Family Army ini Cari lain. Kita orang berapa nih? Coba hitung dulu. dulu. John, kau mana John? Di pabrik John. Bang John. Coba fokus dulu ya orang-orang kita ya. Tuh. Biar tahu. 3, 4. Enggak fokus sini dulu. Kumpul dulu, ngomong dulu ya. Gerem aku musuh. Outlaw John. Outlaw, mana udah mulai Outlaw. Mana orang 3 cuma kita ini. Malah ada 4. Sabar. Tengok semua. John 5.
Kang J, nah, 6 berarti ya. Yang kan? 6. 6 cari 6 ya. Sini lah, ini John. Kau mana John? Cari 6. Tadi kan ya? Kadi ya? Ya, cari rom aku beli. Apa berapa ini? Ada nggak kotak-kotaknya itu nggak ada kotak-kotak perasaan? Itu. Kalau nggak ada kotak-kotak kritis lah paling. Siapa lagi nih? USF ya? John. Yo. John. 6 kah? 6. Kau kemana kau John? Ini ada tapi semua. Apa? Mayornya 1. Kenapa? Roman Ini ada tapi V doang, terus ada mayornya. Jangan. Janganlah ya. Wah gila. Cheat nanti. Waduh, jatuh Indo. 7 ada bang. Nggak cukup. Nggak, kita 6. 6. Jatuh gigi dulu. Hah? Gigi gitu. Ini 8 nggak tuh? Udah dong dikit. Ngapain aja join aku? 8 Sama ya. dua ini. Ya aku lihat kau. Kapan? Tidak bisa anjay. Hujan pula lo. Hujan nggak tempat kalian? Gerimis. Tidak. Iya, gerimis bang. 7. 8 Ada satu lagi siapa? 6 kita. Nggak, mereka nggak respon ya, aku panggil ya. Domle. Outlaw. War. Nggak ada yang respon. Ini yang free tadi. Kalau galak. Jangan lah. Terbang lagi dia. Salah. Giliran gitu bang. Nah ini 6 polos. 6. Mana? Jangan. Ini nah, ini Dun siapa? 15. Dun siapa? Atori yo. John sini John. Ini dia masih agak ini. Kado ya? Kado. Sudah pakai tulis aja lah. Yuk. Gas yuk. Ini roomnya. Inspek dong, Kang J, tugasmu. Ini aku inspect bang. Bukan ini ceng tukeran apa dia itu pinjam. Polos semua ada bang. Udah ya. CT berubah biru. Hah? Ini CT berubah biru. Tidak apa? Enak. Iya, JT rumah era. Apa switch itu no? Yuk. Ada apa ceng itu bang? Mana? Yang mana? Yang pojok roomnya. Room Maksudnya? CT jadi biru itu. Switch. Yo, matiin lah, weh. Goblok. JGRD-nya udah, yuk. Goblok nih. Puki meracuni keimanan. Ini lagi. Kecil lah nanti. Cappuccino. Iya. Ini dulu ini. GPC 1 ya. Satu Ntar aku sambil makan ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Jangan ada di PTK nih. Jangan ada. Masuk. Udah. Mati. Jadwalnya pikir apa? GP 1 dia ya. Mantap. Fire in the hole! GP 2 ya, GP 2 ya, bantu ya. Jaga GP dong, bantu. Belum bang, masih dong bang. Jaga GP dia. Enggak GP dia ada. Chain headshot! Oh, base.
Base mana? Ada satu. Musuh. Min, masuk min, Beb. Min, Beb. Aduh. Udah biarin aja, di base musuh ngapain pun aku kejar. Min. Min, baca ke apa, Min? Enggak ya, tadi kan Kanja ini bokong. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole! Chain headshot. Nice shot. Nice Kena shot! kepam itu bang di Jang 1. Fire in the hole! Sorry naik. Kan J, kalau mau ngeras kau jangan pakai AUG, susah kau ngeras pakai AUG. Matikan. ini. Apa namanya? Okay, point! Mid 1, A1 udah masuk. Fire in the hole! Fire in the hole. Masuk A2. A2 masang dia. Lewat mid dia 1. Bomb has been planted. Kecil kemarinnya. Nice. Di Kalau mau ngeras kau J jangan pakai AUG. Kotak-kotak pakai. Mission fail. Okay, let's go. Go. Fire in the hole. Fire in the hole. iya, mantep lah itu. Fire in the hole! Biarin aja. Fire in the hole! Orang basket itu ternyata lolos. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole! hole. Yang satu ya. Mid 1. Mana ada Masuk. juga. JK awas, JP awas. Fire in the hole! JK 1 depan JK 1. A1 udah luar. Lagi luar. JPR satu. Fire in the hole! Fire in the hole! Musuh 2 ya, musuh 2 kalian 3. Badril enak kau jaga di tong sampah A itu loh. Nah, enaknya jaga situ. Ada nih, mana nih? JK. Enggak sekawan tuh. JK aja jaga. Hatori. Kita kecilin. Jadi kau pantau 2 sisi loh, Badril. Amit. Nah. Masuk 1. Masih luar A-nya. Sabar. JK-nya jangan tinggalin deh. DP-nya jangan ditinggalin. Iya. Masih di A luar dah. Tahan nggak? Ada nggak itu kan? Itu kan terbuka. Nice. JP awas orang B. Orang B ini. Orang B. Aduh, orang B. JP. Offside. Fire in the hole. Offside. Set B. Badril. Masih itu ya Keker. Bomb Nyata. has been planted. Nice. Bomb defused. Mission success. Okay, let's go. Headshot. Anjing, nyangkut siapa sih depan belakang aku? Hatori ya? Tahu Hatori, nyangkut ayam bang. Oke kau. Orang B. Hatori. Batchen ya. Jangan lihat, aku mau kabur. Orang rame tadi. Astaga, jangan. Fire in the hole! Malah, Outmit ada. Bawamu. Lo kemana? Oh ini mau. A masuk. Kau nggak usah bantu JK ya, nggak usah. Biar Raya sendiri aja JK. Nyangkut aku gak bisa kemana-mana. Gue harus seragam. Ada depanmu.
Waduh, ada depan mau dibilang. Dia kan dok. Lah, Mission failed. di bawah itu. Okay, let's go. Cara aja JK, biar apa aja JK. Headshot. Fire in the hole! Biar aja aku JK. Yang satu ya. Anjing di bomnya pasnya. Fire in the hole. Tigo. Aim for it! Naik rumah ini. Ah, udah di B1. Masuk bang. Cepetnya andanya masuk area. Wajib lah. Kita baik abdi. Ya, kita bayar. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole. Kamu baik, itu turun. Jangnya dong. Waduh, gak ada yang nunggu jang ya. Mati kena bokong aku. Fire in the Oh hole. bang, aku naik bang. Gosa. Mundur aja, mundur. Wah, JP dikosongin gak ini? Fire in the hole! Wah, kagak. JP dikosongin, Om. JP kok dikosongin si Om? Tukeran ini Kang Jai. Headshot. Biar sama Aisyah di A. Chain Biar aku headshot. sama Badril aja bang, di A-nya bang. Di A. Tukar. Triple kill. Headshot. Acara kuat. Wah, JP. Ada bang. Nice. Kok JP dikosongin loh? Aku sendiri jaga B, anjay. Tukar bang, ini aku sama Badril aja di A bang. Ya udah, yuk. Mainnya. Mid, dia satu di sini. Fire in the hole. Dia langsung Fire in maju the dong. hole! Ada mid 1. Fire in the hole. Fire in the Awas mid 1. Fire in the hole. Aduh, nge-lag kah? Tapi nanti ya, sorry. Masuk A. Fire in the hole! Ya udah kan kalian kan masih ada di A. Nah, kalian kan masih ada di A. Hajarlah di A itu. Kecuali kalian mati. Kau fokus ini aja JPJ. Nggak usah lihat JK. Biar aja JK. Lagi. Udah tahan aja situ. Lembek ini kayak tai mereka nih. Mereka tuh kayak gitu mau buat don itu. Don apa? Kalian kecil kayak gini. Bangsat. Lemas kode. Back. Pasar kita lagi mana? Ada maju. Mati. Bek. Cemas kodek, dek. Mission success. All right, let's move out. Lagi. Fire in the hole. Takut Fire ini in the langsung hole. maju. Headshot. Cemas kodek, dek. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! JP Kang J ya. Fire in the hole. Siap. Maju deh bang. BDR kan udah bilang aku aja jaga JK BDR. Aku jaga aja. Kalau di mapit bukan. Mid, rame. Masih ada kalian hidup situ. Masih hidup kalian situ. Ada JP 1. Nice. Nice, lembek ini anjing, lembek lah. Lembek sampah. Awal mati. Kayak tai. Oke. Wah, betul lah. Macet lagi udah. Bang Nobu itu macet malah. Kesel itu. Pecah pala kode. Kesel Bang Nobu. Ready. Ready? Anjing ya. Kesel. Cek YouTube aku biar kau gak suges. Nanti aku bilang ngechat HS pula. Pecah pala kode, dek. Kalian abal-abal ini, anjing. Oh, berapa? Banyak. Wah.
Ngopi kamu Okay, kan. let's go. JKC. Aku di JP, JKC. Dijang masuk. Fire in the hole! Dua. Jangan keluar. Fire in the hole! JP 1 hit. Waduh, senjata siap. John pakai senjata ya, John. Ngapain lu pakai AWP coba? Mission failed. All right, let's move out. Gak usah pakai AWP deh. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Ini. Fire in Headshot. the hole. Aku upline ya. Upload dong. Agak mati aku. Mid. Nih, halo. Has been planted. Pasang di A, pasang di A. Fire in the hole! Waduh. Tuh. Kejauhan nih. Dalam Fire in A. the hole! Jangan kasih tahu, Bang. Fire in the hole! Oh, dek, cemas kok, dek. Mission success. Okay, let's go. Bang Jain nggak ngasih tahu. Ini Bang apa Bang? Siapa yang masang tadi? Lelah. Headshot. Nah. Mana lagi? Itu pingitan tujuh. Di mana Aisyah? Di A. Fire in the Fire in the hole. Di A 3, di A. Ada lagi Bang, ada lagi Bang. Chain headshot. Fire in the hole. Ada Bang, lagi Bang. Waduh, mati. B1. Ada tuh. Garbit itu. Ini satu line aja Bang, nggak terlalu A. Langsung pasang. Susah ah. Susah di A. B, ini lah. Fire in the hole. Tadi dia kecil. Udah. Ada jaman JK. John. Ada John. Tahu gak kena John? Fire in the hole. Ada kananmu, Badril. Kanan Badril. Ah. Nice. Tahan dulu. RB. Jangan pasang. Sabar. Jangan pasang dulu. Ada dekat Badril. Wah, Badril kok diam. Kok Badril? Kok nggak dengar stepnya? Mission failed. All right, let's move out. Ayo Aisyah, kill. Fire in the hole! Fire in the hole! Lah, midnya udah masuk ah. Balik kita. Fire in the hole! Nggak ada dari Mikro. Berarti dari JK Fire in lagi. the hole! Dari JK dia. Yang ada apa? Fire in the hole! Fire in the hole! Walah, depan JK tuh nggak ada koper aku kan dia kemana? Apa itu depan JK itu? Potong satu RBA tuh. Nice, mundur. Nah, habis kill mundur. Jangan balik situ lagi, jaga bokong itu loh. Turun mid, nice Aisyah. Ayo, bisa. Lihat kiri kanan, tempat sembunyi itu loh. Ah, nice. Awas kanan satu, kanan. RB dia. Di RB dia yang lawan. Di RB dia, awas bom. Langsung kabur. Has been planted. Nice, satu lagi Aisyah. Aduh. Semua sih dua. Di atas Bang. John, gantilah John. Silakan Anwar. John. Gantilah senjatamu. Ayo Kang G, semangat Kang G. Pakai dua. Bomb defused. Udah.
udah dari tadi pakai dual ini. Mission fail. Okay, let's go. Yuk. Jangan masuk. Wah, bukan JK2 itu Om. Dibooming lah itu. Tuh rata semua. Ada pamit. Nice. Tahan John. Senjata ya. Jangan pegang pisau lagi. Udah satu aja jaga bokong. Aduh. Tahan John, ada John, dekat John. Di JK masih di itu. Tahan nice ya, tahan. Bom di awas. Hah? Apa? Iya, sama dekat John. Oh, set B. Bawamu Arlock 1. Set B 1, Arlock 1. Bokong. Waduh, John. Gimana gua, John? Ayo, bantu kill. Aduh. Mission fail. Sanjay. Okay, Ayo. let's go. Masa kalah kayak gini, dikata-katain kayak gini? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nice. JP lorok satu tuh. Aduh, JP lorok yang ditembakin oleh kamu. Hattori DC, Hattori ya. Nice. Bokong, waduh rata semua. Udah. Pasang di A. A point! Bomb Lari has been Aisyah. planted. Mid 1. Aduh, udah kena kata nih. Si Hattori lo ngelek lo kau nih lo. Ikan kali tolong map CT deh. Walah. Kok DC kau di Hattori? Aku lihat kau gerak-gerak tuh sini. Enggak. Ini aku lihat. Bomb defused. Blue team win. Lagi. Anjing. Ayo bantu kill yang lain lo. Ya ampun. Belum Empat aja menang kontol katanya kan. Nggak ada kontol. Hah? Kesel kali ya lihat ini. Sudah kecil ini asli. Buyan udah ini. Ya. Lama kontol. Goblok. Lah, don kau. Anjing. Lari kau. Bagus on aku. Off lah kali ya. Tol anjing. Buyan. Dek. Lah. Ikan kau. Anjing.
Jon, masih pakai WP, Jon? Mau kontol? Macet be. Emosi ya anjing. Emosi ya gue. Ah, kontol. Ah. Mau kontol. Kalian bacot ini. Lima empat siapa deh? Siapa? Kalian dua Badril. Aduh, tunggu bang. Mereka luar yang bacot anjing ini. Kalian bocah ini kayaknya. Kalian pakar rendah. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Orang JP satu orang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nice. Arena. Aduh, keyboardku. Itu di arena. Badril. Belakangmu Badril. Belakang. Ular satu. Badril. Oh, Badril. Depanmu. Tikus. Tikus satu. Nice. Tikus satu. Pasang Badril. Walah. Kok malah dicari. Ada tikus. Bukan, kawan. Kalian bacot ternyata. Anjing. Mission success. Okay, let's go. Awas spamnya, habisin spamnya dulu. Iya. Tunggu dulu. Fire in the hole! Fire in the hole! Mundur bang. Kanan, bar bawah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot! Emang Kena pula aku spam. Oh, alah. Atas satu. Nice. Di atas. Yang ketua. Arena satu. Rantai. Fire in the hole! Belakang, Mat. Lama tidur baju. kunci ngomongnya sudah. Ada, Mat. Ah. Lari. Kirimu lagi, cek kiri. Atas kiri, arena. Kanan. Kanan satu. Awas. Nice. Awas kiri. Arena ini di arena musuhnya. PRN. Masuk. Anjing ini. Ini mantep deh ini. Ini top deh. Sangat keluar aja. Maju bang. PTRL terus ya. Kalau menurut aku sih di tikus kayaknya dia. Pelan-pelan ke tikus. Ada lagi. Coba. Kontrol aja terus. PTRL bang. Nunduk. Awas ya. Depan mau. Awas. Cek bawah, save. Kanan, cek.
Nice. Lihat belakang. Atas bom, atas bom. Bawah. Bawah. Awas malah lu. Awas, jangan. Jangan. Nah, kabur. Jangan. Jangan jauh-jauh kaburnya. Jangan jauhan. Jangan kejauhan. Ngejar. Turun. Tahan. Dengaran Tipis nggak tuh? kedengaran kejauhan. Iya, kejauhan. Kejauhan. Aman. Nah, dipis. Nah. Cepat. Ayo. Lari. Kanan. Main batu ternyata anjing. Bomb exploded. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Tahan ya. Oke. Fire in the hole. Biarlah dia yang cari. Fire in the hole. Kamu masuk gang, harus gue ikut tadi. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. As bang, Atori. Kita bawa taruh. Fire in the hole. Bar bawah. Fire in the Hebat. hole! Hebat. Fire in the hole. Atau nunggu di situ dong. Lah. Walah, mati arena. Anjing. Fire in the hole! JP rame. Wah, nice John. Kebe cepat. John, kanan John. Point! Kanan John. Aduh. Nice. Tahan. Ada arena satu, lari. Nice, jaga Kang G. Pasang aja B. Kanan kuat. Nice. Kalian bacot ternyata anjing. Kemen aku mau dibacot itu. Iya. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, mati terus aku DJ. JP maju, awas. Fire in the hole. Fire in the hole. Wah, maju dua dia. Bomnya 3 loh. Iya, bomnya. Awas, masuk. Fire in the hole! Ada bisa dulu bomnya. Tahan dulu, Pak. Nice, Arena 1. Kena Bokong, tiga, Jay. Bang. Nice, bokong, Jay. Tahan 4 ya. Masih dua lagi, dua nih. Lawan dua nih. Bareng nih. Ada arena udah buat, Pak. Arena udah. Nice. Lari. Lari. Bareng. Beratas. Diam. Oh, mundur. Muter ya? Merah. Udah muter ya. Rotate. Mundur. Di merah ya. Diam. Masuk kanan. Nah. Bomb has been planted. Ada, belakang ada. Fire in the hole! Mati. Hit. Oh, headset bang. Anjing. Kosong. Mission success. All right, let's move out. Dia kan emosi juga jadinya. Fire in the hole! Awas. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ngelak dari Itu di Fire in the hole. Ada, Bang. Itu pintu, Bang. malah maju dari lewat arena. Waduh, mati anjing. Anjir. Terus bokong terus. Ada, Bang. Satu ya. Pala dong. Anjing kosong. Kan katanya kosong, goblok. Kontol. Mak Citi tidak. Tolol. Kontol.
Kesel aku. Mati kau. Aduh, keselan kalau dari bacot itu. Iya. Apa bacot ya? Anjing ya. Dia masih juga tuh. Oke deh, kontol. Udah. Kesel kali aku. Kalian kontol ya. Kita di B, we. Ya kami di B aja lah, nggak Boleh, usah boleh. khawatir. Boleh. Kami mau jaga lilin. Fire in the hole! Fire in the hole! Oke, kemana ya? Kemana ya? Fire Fire in the hole! in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Oh, hole! maju Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Makin maju deh. Udara dua. Tawar ini masih tawar. Ah, di arena. Oh di JP 1. Wah JP 1. Aku gitu. JP las. Tumputan itu dia anjing itu. JP. Ini ada Kami sampai. Dede. di depan ya, Pak. Sumpah tidak. Aku tak tahu bang mau maju. Di depan dah. Di B ini sudah. Tidak, ke an baca. Aku masuk dulu dong. Diam. Bukan pasti di situ lah, ada di depan itu lah. Nah, bosnya kaca. Asik. Hit ini darahnya nih. Ingin. Ada lagi. Tahu. Cek B dong. Gampang. Limit ini pasti main limit. Hit darahnya nih. Ada. Oh, udah, Dede. Ah, kontol. Mission success! Diam kau deh. Okay, let's go. Fire in the hole! Awas dia nyemping untal pun langsung dong. Diam aku deh. Jangan maju. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Turun. Fire in the hole! Berbawa. Fire in the hole! Fire in the hole! Waduh. Oh, bar atas. Bawah. Arena rame. Wow. Menang skor lah gitu. Ada. Menang skor lah. Dengar dulu. Iya. Yuk. Kenapa sih? Mission fail. Ya kita kan di B. Kita berdua. Okay, let's go. Emosi aku nggak ngekill aku jadi kalau emosi nih. Barang tar aja bang. Headshot. Fire in the Fire hole! in the hole! Fire 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 in the hole! Baratas dua. Fire in the hole! Baratas. Ada satu, 2 JP. JP masuk dari satu. 2 JP ya. Nice. Oh, ini awas ya. Barat satu. Turun lagi. B1. Nice, Kita mati. kabar tower. Tower terakhir, tower. Sabar aja. Turun dari tadi. Dirimin aja. Ada. Nice, kontol, tolol. Iya, tetap. Mission success! Ini tahu kan dia. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Alah, Arena rame. ya. Fire in the hole! Hit parah. Arenanya hit parah. Lewat. Ini. Arena nomor atas ya. Ada JP. Nice. Mati lah. Arena awas. Sabar. Nice, kontol. Mission success! Nice. Okay, let's go. Biarin lah aku minum apa ini bacot aja. Fire in the hole! YouTube kayaknya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh. Awas, Bar. Waduh, B masuk. B masuk. B sudah in. Untal bung dulu aja. Bom dong. Ah, hati bom. Hit parah ya, Bang. Jangan disepak dong. Bomb Fire in the hole! Iya.
Parah, mati. Dalam B, itu belakang. Di markas. Ada di situ. Nah, ya situ. Oh, dia lembur sini. Wah, jadi dua tuh. Dia di B ini langsung maju tadi dulu. 3. Markas sama ini sih ya? Enggak aja yang itu. Saya aja yang itu. Oh iya, biar aku jadi lah, nggak apa. Aku udah kesel ini. Hah? Ini dia lewat. Ini. Oh, hit parah tuh. Yang Di mana? di tower. Fire in the hole! Jangan jago bokong aku jago sini. Gua dulu bang nabu sini. Bang nabu aman. Fire in the Bentar hole! ya. Pada atas ini. Tahan ya. Ada lagi mas. Bantu. Mas lu. P ada 2, JP ada 2. Tahan dulu. Badril. Satu lagi ya, belakangnya. Mati. Nice Badril, nice. Bukan yang Arena hit. Dari situ lah kanan. Nah ya. Kanan ke ini. Sikok dia ni. Dua. Oh. Ah, kiri. Di arena. Arena. Belakang. Nah, kanan. Maju kanan. Lek om. Ini ngelek ya, Badril. Masa kanan dia? Arena atau masih satu? Nice, masang ini. Set. Kok jauh banget muter dong? Apa ada di sini bang? Tadi letaknya bang. Yuk. Tuh. Bomb has been planted. Dia. Awas bang. Ojo. Dekat ya. Itu hero-nya tuh. Ajar. Majuin limit. Majuin. Maju lah. Masih Usah ada kumpulan situ. Tidak, aku jaga di bocek jangan tidak Mission kadang B. fail. Besok tadi ya. Iya, cek tadi ya. Fire in the hole! Ya dong, Ini dia udah mati. nggak ngekill aku. Udah emosi Fire in kita the dingin. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Pasara JP 1 ya. Fire in the hole! Fire in the Iya. hole! Aku di tengah ini loh. Fire in the hole! Aneh. Chain headshot. Nice. Di atas. Alah JP 1, sorry. JP 1. Tower 1. Nice, tower 1, Pak. Tower, aduh kurang bokong. Aduh. Ah. Atas. Di atas. Nice, kontol, tolol. Mission success. Okay, let's go. Ke Benny mereka pasti. Oh ya. Biar rame ya. Arena satu. In the hole! Fire in the hole! Fire Awas in the bom. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Jadi agak rame ya. Oke, kali. Arena. Di atas ya. JP 1 hit. Dua. Di kanan aku ada nih. Di tank ya masih, Badril. Ada. Iya. Ada. Di mobil. Maju. Nice. Di kanan aku mau di atas ini. Tahan ya. Ya sudah tahan aja. Kang J. Tahan aja. Mana? Aku di sini. Lihat Pak, lagi pokok aku sini Pak. Udah tahan by situ. B masuk. Masuk. B masuk. B cepat B. Rotate. Nice. BB las. Kasih Pak. Sabar. Bareng. Orang B. Awas tikus. Awas tikus ya. Fire in the hole! Awas. Dibok. Libok. Nice. Kontol. Win. Kata-katain. Kontol. Keren. Bilang gini ya, map tero. Maptero itu. Udah lah. Alah,
lawan bocil. 3-1. Iya, 3-0 lah. 3-0. Makasih ya. Kalian anak kecil. Dadah. Kabur. Aku nggak konsen lagi mainnya. Nggak ngerti Ketinggalan lah, lagi aku beda emosi. jadi sabar. Buyan. Agak dulu bang, kata dulu bang. Ya maki-maki lah kalian. Kalau aku udah emosi aku. Anjing itu. Kalian sampah. Udah. Main biasa aja. Udah gemeter aku. Ih, kalau di Palembang tembak malah dia nian lah. Anjing. Gua Palembang itu ada bang. Anjing itu. Nggak kacik, saya tahu. Apa tak salah Tai, NS nih? Iya. Main biasa, Beh. Kalian bacot itu. Kalian banget kecil kayak itu apaan itu? Dia minjem car kawannya, cek itulah bang. Hah? Minjem car kawannya dia itu. Ini. Tidak, memang mereka tuh bacot galau. Kalian Ya, baik. sebelum ini kita baca itu. Itu kayak join aku. Lupa dulu. Mana kita melo Ya, kalau bu ber. aku nggak usah, nggak. Aku udah emosi. Maaf, aku gemeter tangan. Nggak konsen lagi main. Udah mau ngata-ngatain aja kerjaannya. Anjing. Jadi tiru kosong nggak dia? Goblok. Tembak lah bau. Iya, bagaimana cari ya? Hah? Iya tembak. Catai. Siapa di Ya punya. Nggak tahu apa kayak gemeter kayak gitu loh. Emosi. All right, let's move out. Spiro. Aku lagi greget mau coba di macet aja. Tak nyari palaknya nih anak Rus. Ada buang. Chain headshot. Chain headshot. WP gue yang udah ada. Chain headshot. Chain headshot. Di dari 50 dulu. Iya, betul. Dia citur bela 5-0. Ngeri nih ya, nengok uang main kotak-kotak lompat banget. Tak kena nembaknya. AS langsung Tiba-tiba HS. nembak. Banyak tim bintang main jadi. Wow, Headshot. Ini hero. Juga berada. No, kalau lari mana lo? Chain headshot. Udah biasa kami main ini loh. Biasa main DM. FC terus. Dia main FC terus. Headshot. Headshot. Iya, WP maju itu. Kacau gitu dia. Helmet protection. Ini maju, Mas. WP. No. Headshot. Itu masalah lagi lock, Chain headshot. no. Tahu. Tahu Bisa main itu. lagi aku ya. Apa? Bisa main lagi. Nanti. Oh, Helmet protection. jadi auto, di auto nah. Itu, ada orang lagi tuh. Awas, AWP. BT WP. AWP. Ada di ya BC, itu BC. Kejar lah BC. Iya, kejar lah. Awas, kiri. Tarik bola dah. Entah apa nih. Isi dan. Ada. Oh, aku kan bola es dong. Headshot. Tidak, lepas lah, kan. Tidak kijing kok ininya. Reply ya. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Nah, Chain ini headshot. ketahu.
Chain headshot. Ay, Chain dahil headshot. Hindi lagi Emmy dahil kumain niyo. Oh. Apa nih ratu-ratu nih ya, kau. Chain killer. Ada di TV-nya tunggu ya, tak masak katanya. Oh, ya dai. Gila masih ada udah Al-Qaeda main. Itu udah semua ada warung gila keren kan dulu. Pokorannya. Kita nembak dua lagi lah kalau semua. Aduh, bokong. Protection. Ini. 34.000 ini semua. Chain headshot. Duduy. Headshot. Baru bicara ada. Itu lampu itu ada. Headshot. Ketemu main sini. Lah, nggak kena si Kang J anjis. Lo yang mamamu udah. Apa? Aduh, dualnya. Headshot. Lah, Angga main. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Wah, naik dia gitu. Apa itu? Ini nah, batu. Tahu dulu deh. Maju lucu itu. Trust me darling, trust me darling. Kan, non. Lebih cepet jauh. Dorong tamat tuh. Batu ada. Batu berarti. Ada EC. Mas, Punya polbi dong. helmet ya, helmet. Mas EC dia, EC. Kiri, Pak. Kiri. Nah, ada. Kerasnya itu kok, udah mati deh. Jauh ya. Oh. Mas. Chain headshot. Nunduk lah. Bawa panting ini. Oh. Masih main, Bang? Masih main RR nih. Ini lu buang emosi lu. TM 41 mati 11 aku. Aduh, awit. Wah, air aku ya. Wah, Apa? air. Ya kamu jarang main RR. Dia omong IBH tadi. Matinya. Udah babati yang matiin terkepon. Headshot. Helmet protection. Maju tuh ABC-nya tuh di ini PC tuh 3.000 maju deh. Maju di PC. Maju di PC. Aduh, ada. Oh, naik sih mati dong. Kabur semua musuhnya. Wah, kurang kuatnya. Ketekan gitunya. Kurangnya. Oh. Gimana nih orang? Ini Chain headshot. sering nih. Kau juga Lagi ya. Chain headshot.
Oh. Blue team. Anjing mau naik dia dikejar anjing. Mental bumi jadi baru balik lagi mas. Ah, sekarang kalau itu SC. Bumi situ lari ya. Aduh, itu. Cuma nggak tolong. Masih dongkol. Wah. Headshot. Chain Oh, headshot. kaki. Lagi outing ya. Chain headshot. Oh, gede-gede anjing. Lewat, Emek ada. Mati. Bawa. Itu mang. BC. Itu lah SC. Mati dah. Headshot. Lihat nanti. Dari video lagi. Headshot. Ano, masa hindi mo to? Aling Helmet protection. Anu di. Cepat buku ini. 2 kali. Tipos ako. Pornya mana? Apa di? Ih, ngalangin semua. Headshot. Chain stopper. Headshot. Chain headshot. Oh, tempat ya, Mas. Atau dia. Helmet. Kagak ada maaf aku. Chain headshot. Ngamuk di mobil. Ano ba? Tigo yun? Si BJ sih. Kurang tadi. Orang dikit. Headshot. Ada lah itu. Ada. Kayak ikut dia. Iya. Kagak off kalau Kira enggak. kuat. Ada di ujung. Ada visu yang tadi. Dia di bawah lah itu. Ya di situ lah. Tidak di situ tadi itu. Ujung deh. Chain headshot. Ujung, maju, kena ini tembak dah. Headshot. Pakai care ada. Kena dia. Chain headshot. Aduh. Ingat tadi di situ. Chain headshot. Protection. Anjing. Masuk. Helmet Iya. protection. Biarlah seminggu. Istrinya rame. Ih, bokong. Belakangmu itu coy. Tidak ada yang ngeliat dong. Headshot. Chain headshot. Turbo ko. Helmet protection. Anjing ibu ko piya raw. Turbo. Bisa mo?
harusnya. Headshot. Mendingan juga kan dia ngasih. Yumi, kena pula lo. Oh, tahu bang. Apa masa kita masa belum menang kau. Ya, sekali kan. Tapi apa? Oh, tapi berapa? Benci Mas, lihat Mas. Kali tinggal Aduh, Headshot. Ih, ngalangin mulu dah tuh orang. dari ini. Udah pindah. Makan B kan? Itu. Kami bawa sini sih, bawa sini duo. Protection. Oh dewe anjing. Ya, ngalangin deh. Headshot. Tip, Masih apa juga masih ada juga. Chain headshot. Cepat cepat. Mau di akhir atau? Ah, Sekarang jadi A. Ini kan kena lagi. habis peluru. Sama lo. gosong. Susah ya pakai titel bisa tuh. Abi. Aduh. Lag kawan. Itu sih kayak itu lah, dua ekor. Awalnya sudah jadi. Ini. Oh, mati mas. Tolong. Oh, lagi reload aku. Ah, dalam aduh lah. Kejar. Ah, ngalangin deh. Berapa ini? Berapa? Double kill. Dari mana? Coba buka booknya. Headshot. Ada. Nah, tapi 90 itu Yang mana? Prestasi ya. hati di sana. Sudah jatuh itu aku ngumpul kita udah Habis peluru pula aku, Mas. Helmet. Tahu peluru anjay. Buka dulu aja. Dan ini lah. Halo Pak, selamat malam Wildan. Oke, selamat malam Wildan. Jangan lupa di subscribe ya Wildan ya, di like, di share, komen. Komen, terima kasih udah di komen. Subscribe, terima kasih udah di subscribe. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Headshot. Nah, nice. Red team win. Nah. Ini terus si Yumi ini asal kalian tahu ya, si Yumi ini main dari pangkat diamond loh. Ya, Nggak gede nih, terus nggak lagi. gede. Dan dia nggak mau CN. Gitu aja namanya terus. Nggak mau CN tuh orang. Oh iya. CN terus juga gitu.
yang nonton jangan lupa di like ya. Ngantuk aku. Ih, helmet anjing. Untuk aku. Udah ready aja. Berapa, Pap? Wah, tanya sama Bang, dari jam berapa siang? Siang ya? Jam 10 atau jam 11? Beda sekarang. Aku dari jam 11. Iya. Jam 10 pagi apa jam? 9-an bang. 9 pagian. Ini mas di warung itu sudah jalan. Ini ujung-ujung. Aduh, bokong itu. Ah, ya WP itu. Aduh. Apa tuh namanya yang besarnya? Bisa namanya di luar. Tahu. Bahaya nih metunya. WP itu. Ih, ngahalangan nah hati. Oh, pasti. Mati lo guys. Ada Wiko. Wiko mati. Ah, Cuma nomor 1 gak aku kayak cheat ya. Kang J. Iya, ih ngeri. Bunuh 22 gak? Anjay, level. Sekarang di tengah PC mang. Kakak WR4 sama FS1. Tapi harus mendukung ini ya, mouse-nya harus mendukung. Terus keyboard-nya harus mendukung. Mainnya di time setting ya. Jangan di browse jangan. Ya ampun. Tuh. Kayak tuh. Ini senggol olahraga. Siapa lah ini? Morningstar anjing. Senggol-senggolnya aku. Emas sore, back. Ada cukup lagi karakter hitam ini kok kelihatan ini. Aduh, kiri kanan. Tuh. Pokoknya normal lagi. Udah tidak. Boleh mau. Ada lagi. Aku kau bocah ini nah. Aduh, gak kena kan ya, helmet aja lo. Jai. Lupa belum ganti met. payah ya kuningan. Bokong Vanessa gak tuh. Panen dia. Panen apa?
Masuk. Oh, masih gede-gede ya. Cing. Oh, OWP itu. Ah, ini cak kemarin, Mas. Apa miskin apa? Wow. Tuh. Hampir kena mental aku Pak main RR. Enggak lah. Ini aja apa sih? Siapa yang mana? Baik-baik latihan aja. Kalau sering latihan RR pasti jago. Kalau zaman itu udah main RR. Anjay. Bebel. RR cuman pakai 50 belum ada PC. Dapatlah senjata haram nih ya sama sekali. Oh. Ih, dorong siapa sih? Masuk lembak. Oh, Iya. Wah, masih gede-gede tuh. Lebih parah dengan ini. Ih, rame kali juga kena satu full goblok. Kayak gitu ya. Waduh, pas pula kepala aku tuh. Aduh. Anjing flashbang. wah, teman-teman. Akhir. Apain kasih aku FM? Celilin mah kan. Celilin enggak ada bakar. Ah, Jangan yang gadung. aku lagi muter sini dia. Antel itu dulu gajahnya. Yang ngepas ke baju kosong. Bikinin mie yang. Tuh, Den, apa? 31 kilowatt. Cing. Wih, rame. Udah. Iya. Ini itu mau. Si Hattori off ya, Hattori ya? Off pop dia. Mana si Toxic ya? Kok dia sebentar kali mainnya hari ini ya? Ya kan si Toxic kan? Bener nggak sih aku ngomong? Oh, enggak ujian sudah Iya. kasih Maret. Kenapa dia bentar kali main hari ini? Nggak tahu. Oh, ini. Oh ini. Den, Kucing Den, cek school. Dendi, Dulu 5%. kemana kau? Lama kali kau ini. Tinggal bola. Pensi kau ya? Tahun lama ini baru main aja. Kucing itu. Berapa tahun kau vakum? Tahun lebih lah. Tahun lebih anjay. Lu tuh gak kau hapus friendlist kau lo?
Anjay, ini orang kok nggak login, aku pikir. Nggak, kalau dihapus kan live kan langsung muncul aja. Kalian udah subscribe channel ya? Beberapa kali aku subscribe ya. Oke, nice. Yuk, anjay, kelas level ready. Aku main ini, aduh, ajarin suhu. Suhu opo. Belajar. Oh, perlu Tapi udah ada anak ini. lagi budak promotion masa bobok-bobok dengan ini. Belajar RR dulu lah. Mana si Randy ya? Oh, Randy udah off, siang tadi dia login. Bodoh itu. Login aja deh. Login ya udah. Udah rajin dia login. Kemarin Randy sempat vakum dia sekitar 2 bulanan. Kemarin itu Sempat vakum si Randy. Putra juga? Putra masih vakum. Dia kuliah ngekos, jadi dia nggak bawa PC. Masih ayah lah yang masih on fire. lagi ada juga. Kau jangan masang-masang kepala kau deh. Apa ya? Ini ke depan. Aduh, ngeri kali itu. Ngeri opo. Si Teja udah pensiun kah? Udah pensiun kah Teja? Udah lama. Udah lama ya pensiun Teja ya? Udah. Ya, akunnya kan udah dijual sama adiknya. Buset. Belum ada yang ngalahin Ciceng dia. Kenapa? Belum ada yang bisa ngalahin Ciceng dia permanen. Iya. Ayo turun di sini aja. Impiknya deh. Kalau aja ini. Oke tuh ini. Lu gak kena. Tuh bokong. Akhirnya lo udah room itu aku. Sakitnya om dibadanin semua aku. 37 gak ada aku udah 132. Apalah ada yang polosan ini. Masih kau Dendi, alah orang pula yang bunuh Dendi. Kayak mana polosan ini? Pakai topeng lah. Kau pakai topeng nggak? Pakai. Topeng. Ada headshotnya. Namanya kan R. Aduh, Pegal. sorry ya. Tet. Anjing gak kena Kang C. Lincah kali kau Kang C. Pasti kau. Helmet. Ini Bang, tuh. Kadang-kadang ada promisi. Walah. Tet. Aku pengen ingat tuh. Socing headshot. Di mana bokong astaga. Besar. Waduh. Orang ngebokong mulu. Memang dari game 10 itu orang jarang main R gitu. Dulu pun salah RR musuhnya PC 60 dengan lalu. Iya benar. Pas lah itu ya. Tapi P90 dia yang lebih ngeri kalau RR zaman dulu. Tahu masih ini. Salah. Aduh. Dari jarak jauh. Minta gitu masuk tadi beruang. Enggak ngerti. Ih, ramai kali di situ. Wah anjing sakit kali salah mas ini. Bangsat. WK1 mati aku. Oke. Tambok silin pas sampai nama. Di bukit meja. Bawa ke sini. Dia pun. Masih. Aduh. Loh. Mau nunduk aku, oi. Nunduk cara yang. Ini tebal kali. Pala ya. Ukil. Enggak mati pula. Goblok.
Aduh, nongol dia. Wah, ada ini yang bayar mana? Banyak loh anak katana nggak bisa RR jadi bisa RR loh. Ya, lu belajar lah. Tuh, Dendi anjir. Apa ini? Sengaja. Anjay, sengaja nggak tuh. Lempel. Kali. Kok gitu sih? Helmet mulu. Tak kena. Kena flashbang nggak aku? Masih bisa ngekill aku kena flashbang lo. Dua kali gak aku kena flashbang. Anjing. Ngeri nggak itu flashbangnya om. Ya, jangan ini. Ucuk lagi tuh, weekend lo. Hah? Ucuk dikit lagi, leher kali. Ih, nggak kena. Ini senam banget. Dulu Dendi gak kena. Jai. Alah. Aduh, diambil tempo. Sat. Satu aja. Masih nggak nyambung ini ya. Ngegas udah. Jetsu itu. Hari ini aku minum kopi tuh nggak kalian berapa gelas? 4 gelas. Gila. Mantap. Gelas yang berbintang itu kan, gelas yang berbintang tuh. Itu biar cepet itu, Oh Bang. iya. Hah? Biar cepet. Biar cepet. Cepat mati maksudnya. Apa natu ah. Aduh. Gak bilang aku, Bang. Gila. Gitu. Kemarin kamu dibikinin mie sama aku. Kenapa? Kenapa Kang J? Enggak. Capek Udah. Coba ya, udah berapa live aku? Ini udah 5 jam. Tadi pagi berapa jam? 8 jam. Iya, tadi pagi berapa jam tuh? Tadi pagi 9 jam enggak? Berapa jam? Tadi pagi 8 jam setengah. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jam aku live hari ini. Anjing. Parah dah. Biasa. Lebel. Sekali-kali live-nya di ini dulu, Bang. Apa tuh, Bang? Di YouTube. Di fanpage, Iya. di Facebook. Bisa aku dua nih kok. Bisa aku dua les bisa sekali dua. Hah? Bisa aku sekali dua. Aduh, ini. Nah, udah rame di Facebooknya, baru ke YouTube-nya, Bang, di share, Bang. Iya. Aku lihat
Ini tadi. Iya. Dia temenin. Ya Allah, pada ngalangin. Ya, rusuh. Berapa? Ada launcher. Launcher. Iya, Yang launcher yang mana? Wildan ini. RTS. Anjing. Goblok. Berapa itu? Yang 4 itu. Iya tahu. Goblok. 975 aku 97. 2 bentar lagi naik bintang 4 aku jangan naik. Oi. Enggak suka punya aero oi. Capek. Kontrak saja bang kalau nggak mau. Hah? Untuk aku. Level. Lima ratus kayak Bang Dep. Aduh, nyerah gue bang, nggak bisa gue bang. Nggak bisa. Nah, nggak bisa gue nyerah. Main RF. Hey. Kalian pernah main match channel nggak sih? Sering. Nggak pernah. Enak loh, enak main match channel tuh. Asalkan jangan musuh yang nge-cheat ya. Yang penting dia, ya, yang penting musuh jangan nge-cheat. Robot ada promo robot ya. Cuman Ada apa itu? Yang iya, kucing. iya. Enggak jelek yang kucing, yang cewek ini lah. Yang cewek ini super cewek enggak? Nggak bisa. Oh, nggak super cewek yang cewek ini ya, funky girl ini. Iya. Bokong dari mana pasang bokong ini? Cantik tapi ya. Main ski dulu, buru babi dulu. PSG, buru-buru babi. PSG, lewat. Tapi kawanan Bayo, ngeri aku sama kau. Mati dia sepertinya tantum, anjay. Level. Pola budak ini dikejar. Tadi bang yang pos VX7 bang. Leg Itulah. ini. 80 bang. 80.000. Iya. Lemak tak? Lemah. Tes lah beli ya bang Dek ya. Apa namanya? Maksudnya? Ini apa Crypto VX7. Trip tuh. Iya. Di mana jual MDP? Di MDP? Dempo ya? Dempo ada di Dempo? Aku Shopee kemarin pesan. Oh, Shopee. Di Dempo ada ya kira-kira di Dempo? Gak ada lah ya? Mahal pasti 150-an. Wow. Oh di Dempo? Iya. Oh. Aku lihat tutorial di YouTube bagus itu pakai. Banyak yang pakai. Capek ya. Yang untuk PB banyak. Ini aku mau rusuh di rumah uang bang pakai SG. Ada larangan SG nggak? Ada larangan pakai SG nggak? Oh nggak ada ya. Nanti. Iya, lemaknya bang. Harus tim kowe lah. Mati ya lu. Ngumpulnya di sini kalau ada apa ya? Apa namanya? Makro itu. Maupun dapur ini pula lah, dapur apa? Baret kuning ya? Iya. Kalau Baret yang black belum aku pakai nih. Aku nunggu beli sebulan dulu lepesnya. coba tes main boarding house. Main anak-anak loh. Ini nih aku benci dari main high itu. Ini ada cheater emang.
Diamonnya tuh cheater itu emang. Chain headshot. Protection. 23 udah itu. Dia mau sampai itu. Iya, cheater itu bang. Aku bedincernya itu bang. Maju lah itu. Ya kan lo benar. Ah, iya, bibik. Wow, one hit. SG anjing itu nggak mungkin, oi. Aku lagi pincer ya bang. Wow, repot anjing itu. Aku mati oleh dia berapa kali itu? Dia kan lemu ya. Masih ada 2 udah ratu loh, dari jauh loh mati loh. Dari mana ceritanya? Oh, sehit ya mau aku lah tak bolos itu. Boleh kan kuat. Ini kok sini nyala? Kolek ya? Anjing. Oh, Mana? juga tak bang, nanti ya. Ada. Apa? Ayo. Ayo. Aing dia. WH juga. Iya, jangan mbak kamu ini. Oh, 8 kali. Pincer ya itu. Salah pokoknya itu. Oh, 9 kali. Tapi tak ada yang gitu. Kasanan. Belum tidur. Kan ya Ah. main di Burung Halu ya. Chain stopper. Wow. Gila, ah. Double kill. Ah, SPN itu. tidak. Dia pak yang bunuh aku. Diamond itu pak yang bunuh aku tadi. Dia mau ngepicit. Oh, diincar kan ya nanti. Chain headshot. Kuat dengan. Ada apa nggak ada? Chain headshot. Besok. Yang kiri.
Gampang nih emang budak nih kan. Bocor tuh lapala emosinya. Anjing, dia mana kalau bisa mau dia. Nggak mau direpot kalau orang-orang ini loh. Bengak, bang. Wow. 50 udah darah. Kan Zetsu hitam itu RP-nya bikin. Iya bang, menolak babi itu. Empat yang melindungi ulu. Sipnya nanti. 40 langsung. Bunuh ya, no. Kan di sini juga ada cheat. Oh, ada juga cheat itu. Ya emang main hujan. Iya, cheat masih ini. Nggak mau direpot pun orang ngomongnya ngomongnya. Nggak mau kalah timnya. Wow, kita itu. Ada. Oh, mana peluru yang babi itu? Nembak awal kena aku. Iya pak, hebat bunuhnya pak. Bang. Oh, dah. Bukan ini nah. Kalau bunuh sama cak aku. Dia main cak. Oh, ketawa-ketawa ada tuh lantasnya nih kan. Ini makin untung. Kalau ngomong bujet, bayar mahal, apa billing ya? Kalau keluar. Cara. Tanggung jawab itu terasa. Ini goblok dan emang. Oh, Iya itu lah. iya. Gak tahu aku tuh nggak ada kekernya. Padahal dong mau bunuh sama kan? Karakternya. Iya. Oh. Lagi 17 tuh. Emang babi udah ini. Ini tidak salah lagi. Ini 6 dia mah emang. Oh, untuk sudah ngeker mulu. Itu namanya tai kuki. Ini tahu sekarang apa ya? Oh, langsung nembak. Wow. 18 dua lagi kan Oh, berapa sebelah itu kalau dia rusuh cuma nepak ya. Ah, posisi lagi dia. Kalah jadi. Oh, gila. Tidak direpot oleh mereka dulu. Polos dah. Polos. Gratisan bay. Anjing. Oh. Oh, pakainya be bulat biar keras. Pakai space wae deh. Babi juga itu. Dibiarin oleh RM-nya itu loh. Oh, RM goblok. Oh, mau ngakak itu. Ini apa? Tuh. Wow. Kill cam off. Tolol orang ini. Tiba. Boleh tahu. Godeng. Mas, baik. Cari Rubiski bay, woi. Kalau hati lah. Tuh ya, ada ya. Cari. Rubiski itu di server berapa? Kan ada kan biasanya kan kalau misalnya
Sejak dulu kan ada tuh SG di server ini nih ya. Iya, 333 Iya, hilang dulu pas udah. sekarang nggak tahu sih. Udah Di server apa beda. lah coba? Badril main apa Badril ini? Main nonton nak Badril ini? Walah, wow. Hah? Omongan sini Niko aku sih. Ih. Sih jangan sini nah, mau keras loh. Main Sini. Itu Badril Bay, Bang. Selamat hello Badril Bay kita. Kalau gua mana Kang Jai? Sini Kang Jai. Pakai JC dong. siapa di sini? Kau. Kau di sini tidak. Tidak aku gede-gede masih. Lagi. Itu ya. Itu loh, lihat. Iya loh. Bang. Lihat loh, itu si Dep promo tuh loh. Masih main Bang Dep. Enggak, promo car di grup. Pangkat apa Bang? Di grup itu. B1 berarti. B1 Satu lah. Oh, B1. kalau baca di kepucuk lah. B4, B3, B2. Tapi B2 aku nilai parah. Ini biarlah kawan yang makainya, yang satu tuh galak main mutiara itu. Ya kalau ada yang grup katana memakai Aisyah ini pakai lah. Mau beli yang baru. Walaupun di Robulo, mak kecil mainnya. Boris ini gigi. Bukan lagi gigi. Hilangnya lagu YouTube aja. Benar. Just tunggu ini. Sustain Al-Qaeda Al-Star gitu. Ngantuk aku ya. Udah lah. Tadi Rehat. Betul tuh. Ya 8 jam setengah tambah 8 jam setengah ditambah 5 jam setengah 8, 9, 10, 11, 12, 14 jam anjing. Nah, istirahat abang. Lahan pap. Gila. Oka. Belum. Ditambah yang buat emosi tadi kayak anjing. Tambah emosi aku. Bangsat. Bangke. Provokator ini kan dia. Dari awal kita main ini belum ready alambe ini kontrol orang bilang kau mancing emosi pula. Ih kesel aku. Kalau Pacak pula kalah pertama tuh bang. Hah? Ya kalah pula itu pertama. Iya lah. Gampang belakang ini. Lapang dia cair no. Udah bersiko juga kau udah mati juga. Jadi kau ini apa? Kalau AWP kau juga pakai makro juga AWP kau? Iya. Makro ada bang, cuman belum di setting bang. Setting mas kalian AWP coba tes. Iya. Lemah bang, ada yang di PC di rumah sudah di setting. Ini kan di lab. Wah. Jadi kalau main hilang, tidak disimpan, tidak di-save. Oh alah. Oh iya udah langsung disimpan di mouse ya? Semangat ya, thank you Miko. Lagi tag. Tag itu. Oh kalau jadi mouse yang ngomong itu dapat jadi nyimpan gitu? Tidak. Oh udah bisa nyimpan ya? Tidak. Cuman kalau simpan ini apa namanya? Ini Pak. Tapi lemak bang makainya bang. Lupa ya? Lemak makainya. Besar kecil, gedung. Tak besar. Sedang. Apa cek X7 speeder itu lah? Nah iya. Udah kecil. Oh kecil lagi. Lebih kecil dari X7 speeder itu ya? Kalau X7 speeder itu rusak nih ya kan? Besar itu. Aku ada itu kemarin bang dijual karena tidak main lagi. Nah, buat AWP tuh X7.
Itu lemak nian, itu nomis itu bang. Itu ya. Iya berarti. Aku nggak ingat uang itu yang ini loh, yang main AWP itu yang wow, yang no scope cacuk. Iya itulah yang dipakainya, yang speeder. Wih, ngerinya pikir aku. Tak katik lagi ngeker. Tamtum, wow. Iya diinjek titik baik di layar. Oh di belakang titik ya? Iya sudah mati lemak ya. Anjing, nggak pasti apa lagi. Wah, kan ngelag tuh. Oh, Iya ngelag. nah. Apa lah? Besok Jaringan dulu sama face. Besok lagi dapat robot. Klicin reload, anjay, keren. Kalian tuh harus rajin absen harian kayak aku tuh loh, jadi kayak mana ya? Apa ya? Wow. Lumayan hadiahnya itu loh. Yang kita mana bang? Iya, harus absen harian. Kalau setiap hari login. Oh iya, sudah. Kalau hampir full itu bang. Lumayan itu loh, yang hari terakhir itu kan. Tiga hari terakhir apa 4 hari terakhir? Ada lagi. Gitu. Lumayan. Nggak mati. Masa ngelag kan? Baru mati dong. Tapi banyak dua ulang kan. Tuh, jadi bintang 1 ini. Bintang 1. Ini ya, asal kalian tahu ini bintang 1 aku ini awal ini tidak GB loh. Yang Hato ini kolonel. Aku GB ke bintang 1, nya selalu GB. Yang Red Father itu dari Mayor Mas. Berapa itu Pak GB-nya? GB sendiri. Oh. Jadi pakai Jitbit itu loh. Jitbit namanya. Pakai Jitbit. Saya pakai itu ya. Apa? Bisa kan pakai itu? Oke. Ya, lagi gitu menurut itu. Ada putih itu ke situ, aku sudah. Itu situ. Harus mati. Ada situ, ada. Kilo 647 loh, hampir full loh. Yang Hato ini anjing. Woi, masuk di B, ada kamu B, dulu. Kalau di B, step goyang deh, step. Ular. Majuin yo. Aduh, di tikus lah. Tikus ya. Patah tulang boyok nih. No, terorong. Oke. Itu abang masih main nggak? Pakai yang Hato ya. Oh, masih harus dari. So, kami dong. Awas arahin atau? Ini dia masih ikannya. Aku paling bencinya nih mau mancing ikan ini guys. Nembak dia tak pakai gitu. Ay, bokong AWP. Let's go. Fire in the hole! Headshot. Pang ini. Ini itu juga buat. Wiceng itu walaupun makro. Fire in the hole! Protection. Ada settingan mengatakan lemah. Sekarang bagus deh. Headshot. Fire in the hole! Ya ampun orang.
Yang awal tuh kalau respon ini pasti kena kepam nih. Fire in the hole! Berat nih aku kan. Fire in the hole! Headshot lagi Res itu no. Kan? Bokong mata aku no, ini no. Apa sih? Kesemutan no. Iya dah. Bang tidak acak. Gak acak lawan dia gitu. Kalau dia main duduk itu 60 dual ke kita. Pikirnya. Cincang masuk arena gitu. Kali malah kan guys, satu ada jam. Bukan nih. Jam berapa nih? Ini satu. Jemput ya kan? Cuma satu. Oh. Aku mau ke arena langsung. Nah, Lalu tuh kita main dulu bagi bang baju bang, biar yang lain hello. Oh. Dulu tinggal. wah kan lompat di sini. Baju, itu baju, jersey. Sama mana itu bang main potong sambil lompat lincahnya. Itulah udah pakai. Wah, gila. Dia itu sesuai nomor kan? Lompat main itu. Tadi masih lemah banget kalau ke depan kan. Ini yang bro, ini baik tiba-tiba lompat proses gitu buat. Fire in the hole! Yang keempat itu sih tuh. Fire in the hole! Ya udah. Balik mana udah ini? Nice shot! Fire in the hole! Headshot. Chain headshot. Blue team win. Dihapus semua makro chatnya ini, astaga. Ada lagi bang. No, aku di depan situ. Di A, dapat situ aku. Ada situ lagi, Res. Nah, tak bisa itu headshot galau, headshot galau BP. Gimana celukin mana nenek? Jangan halang dulu headshot lagi. Nah, nunggu kan intinya. AWP-nya Ano itu? 2 kali. Lepas helmet tikus itu. Woi, Astaga lah. Oh. Temennya nih ya, no? apa sih ngitan deh? Bukan bokong ini, nyo. Oh, yang pijitnya itu. Temennya nih itu. Bokong Kang Jai. Wah, Kan kunci sih kok mati ke Baresa dengan ini, karena itu. Menit pula mati, pacak maju. Ini ke BW dong langsung bang. Udah sangkon dulu, kosong tuh bisa yang sini. awas. Bukan aku. HS. Ke kanan, Mbak. Tuh, tiga. Lagi punya gue bokong. Terlihat dong. Ada lagi, Mbak. Ada lagi, astaga. Banyak TV kan nih. Wih, gede kan kamu udah nih.
Berarti masuk arena nih langsung. Mana lah kotak-kotak Tembus ini ya. tengah ini. Langsung masuk tengah ini gitu. Loncat terbang-terbang HS. Loncat terbang-terbang HS. Itu lihat kudinciannya tuh. Oh ya, aku sangka WP sih. Wiko, Bab. Iya. Di bar itu dong. Macet ini. Jumputan di sini sih koknya. Oh, Nah, singatan ini lah. Ini lah. tahu. Ayo, Kang Jai. Katakan Kang Jai. Kalian main apa masih? BM Yang tadi lah bang, masih bang. Centrum lawan series. Si Outlaw nih mana Outlaw nih? Oh ini ada SG no. Di sini SG ternyata no. Ayo, belok. Di sini ternyata SG no. Ah cuma dikit yang masuk. Rek mulu. Agak CR lagi bang. Go add lagi kan. Kalah bakal gitu. Aduh, Oh, bohong. Masuk sepi loh salah. Yang masuk Ong Tigo yang play untuk apa dikitnya ada ngekill. Untuk kenian untuk yang mendual itu. Tapi yang mana lah ini nih. Bingung lah. Nggak duduk. Tapi kata Bang Dep 2 minggu lagi ada B2 bang ya. Kalau rame galak tuh beli ya. Over aja. Mau ya dulu. Ini ngantuknya aku. Off kayak aku. Awas. Aduh. Aduh, astaga. Nah, aku laluan aku lah ya. Bisa kerja kok. Iya, Bang. Tahan lagi. Tegi. Mm-mm.